ഈ മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവരുടെ റോൾ എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഈ വിഷയമാണ് നാം ഒരു ചിന്തിക്കുന്നത്. இந்த காலவேளையில் ஆண்கள் தங்களுடைய சபைகளில் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்னவென்று அவைகளை குறிப்பாய் நாம் சிந்திக்க போகிறோம். രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ വായിക്കും. ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் ஒன்று புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் இப்பொழுது இங்கு வாசிக்கப்படும். ഒന്ന് നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം. ஒன்று நெகேமியாவின் புஸ்தகம் 2:12. 2-ാം அதிகாரம் 18-ാം വചനം. രണ്ടാമത് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 3:6 മുതൽ 9 വരെ. இரண்டாவது 1 கொரிந்தியர் 3-ാം அதிகாரம் 6 മുതൽ 9 വരെ വാസിക്കപ്പെടും. നെഹമ്യാവ് 2:18 ആദ്യം വായിക്കാം. முதலாவது ஒருவர் நெகேமியாவின் புஸ்தகம் 2-ാം அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. അവർ ആ നല്ല പ്രവൃത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அவர்கள் அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். നെഹമ്യാവ് 2:18 അവർ ആ നല്ല പ്രവൃത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. நெகேமியா 2-ாம் அதிகாரம் 18-ாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி, அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 3:6 മുതൽ 9 വരെ. 1 கொரிந்தியர் 3-ാം அதிகாரம் அதனுடையதான 6 മുതൽ 9 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളെ വാസിപ്പോ. ഞാൻ നട്ടു, അപ്പൊല്ലോസ് നനച്ചു, ദൈവമത്രേ വളരുമാറാക്കിയത്. ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല. നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓരോരുത്തന് താന്താന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ, കോവർക്കേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവാ. 9-ാം വചനം, നാങ്കൾ ദേവനുക്ക് ഉടൻ വേലയാட்களாயிருக்கிறோம். അടുത്ത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷി, നിങ്ങൾ ദേവനുடைய பண்ணையும் ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹ നിർമ്മാണം, ദേവനുடைய മാളികയുമായിരിக்கிறீர்கள். 2 വേദഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. 2 വേദപகுதியை இப்பொழுது நாம் வாசித்தோம். ഒന്ന് നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. 1 நெகேமியாவின் புத்தகத்திலிருந்து. ആ നല്ല വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, அந்த நல்ல வேலைக்கு அவர்கள் தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். വേല വിശാലമാണ്, வேலை மிகவும் விரிவாக இருக்கிறது, വലിയ വേലയാണ്, பெரிய வேலையா இருக்கிறது. എതിരാളികൾ അനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്, எதிராளிகள் அநேகமாயிருக்கிறார்கள். വേല നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, வேலை நடக்காது என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு, രാഷ്ട്രീയമായ പൊളിറ്റിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, அரசியல் சம்பந்தமான எதிர்கள் உண்டு, മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, மனநிலைமையிலிருந்து வருகிற எதிர்ப்புகள் உண்டு, സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, பொருளாதார சவால்கள் உண்டு. ഇതിന് നടുവിൽ ഒരു കൂട്ടർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പണിയും. இதன் மத்தியில் ஒரு கூட்டத்தார் சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம். ആ നല്ല വേലയ്ക്കായി അവർ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. അവർ அந்த நல்ல வேலைக்காக தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். ഇത് നമ്മൾ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, இங்கு நாம் கொரிந்தியர்களின் ரூபத்தில் வாசித்தது, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുവേലക്കാർ, കോവർക്കേഴ്സ്. நாங்கள் தேவனுக்கு உடன் வேலையாட்களாயிருக்கிறோம். എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള പണിയാണ്. இது நாம் ஒருமித்து செய்ய வேண்டிய வேலை. പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, நடுகிறது ஒரு நபர், വെള്ളമടിക്കുന്നത് വേറൊരാളാണ്, நீர் பாய்ச்சுகிறது இன்னொருவராயிருக்கிறார், വിതയ്ക്കുന്നത് വേറൊരാളാണ്, அதை பண்படுத்துவது இன்னொரு நபர், കൊയ്യുന്നത് വേറൊരാളാണ്, அதை அதை அறுவடை செய்கிறது இன்னொரு நபர். കൃഷിയിൽ പലർ ഇടപെടുകയാണ്. இந்த விவசாயத்தில் அநேகர் ஈடுபடுகிறார்கள். ഞങ്ങൾ കോവർക്കേഴ്സ്, കൂട്ട് പ്രവർത്തകരാണ്. நாங்கள் தேவனுக்கு உடன் வேலையாட்களாயிருக்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയാണ്. இது தேவன் செய்கிறதான ஒரு விவசாய தொழில். ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്. இதுதான் நம்முடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് இதை சார்ந்து ടീം ബിൽഡിംഗ്, குழுவாக நாம் செய்வது, ബോഡി മിനിസ്ട്രി, சரீரமாக செய்வது, ஸ்டூவர்ஷிப், കാര്യവിചാരകത്വം, நாம் சேர்ந்து செய்கிறதான காரியங்கள், ഡിസൈൽഷിപ്പ്, ശിഷ്യத்துவம், ലീഡർഷിപ്പ്, தலைமைத்துவம். ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ പരിമിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சுருங்கின நேரத்தில் இந்த காரியங்களை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். ഇവിടെ സൂപ്രണ്ട് ഓർപ്പിക്കുണ്ടായല്ലോ, മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? உங்களுடையதான பிரதேச தலைவர் சொன்னாரே, இந்த கூடுகையின் நோக்கம் என்னவென்று. ഇത് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. இது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே. സഭയുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. சபையின் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு தான் சபையில் நடக்கிற எல்லா வேலைகளும். ദൈവം മിഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഘടനകളെയല്ല, ചർച്ചിനെയാണ്.
தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை கொடுத்திருப்பது ஸ்தாபனங்களுக்கல்ல சபைகளுக்கு. ഡിനോമിനേഷൻ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചർച്ചിനെയാണ്. ஸ்தாபனங்களுக்கல்ல சபைகளுக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறார். ചർച്ച് മിഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിനോമിനേഷനുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. சபை கர்த்தருடைய திட்டத்தை செய்ய முன் வரும்போது அது ஸ்தாபனம் ഏറ്റെടുக்கிறது. തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് பக்கத்திலுள்ளதான கல்லூரி வளாகத்தின் வேலையை கொடுத்திருப்பது ക്യാമ്പസ് മിനിസ്ട്രി അല്ല, அது ஒரு கல்லூரி வளாக ஊழியம் அல்ல, അതിനടുത്തുള്ള ലോക്കൽ ചർച്ചിനെയാണ്. அது பக்கத்திலுள்ளதான சபைக்கு தான் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ഞാൻ ഹയർ സ്റ്റഡി മിഷനിലാണ് ചെയ്തത്. நான் என்னுடையதான மேற்படிப்பு இந்த மிஷன் டிபார்ட்மெண்டில் செய்திருக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് മിഷനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയും. எனவே அதை குறித்து நான் அதிகமாக சொல்ல முடியும். തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ് ജയിലിലെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് ജയിലില് பக்கத்திலுள்ளதான ஜெயிலில் ஊழியத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருப்பது ജയിൽ മിനിസ്ട്രിക്കാരെ അല്ല, ஜெயில் ஊழியர்களை அல்ல, അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ സഭയാണ്. அந்த பக்கத்திலுள்ளதான சபைகளை. മിഷൻ പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കാണ്. தேவனுடைய வேலை அந்த லோக்கல் சபைகளுக்காக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். പ്രാദേശിക സഭകൾ മിഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സംഘടനകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. இப்படி செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சபை செய்யாததினால் இது ஸ்தாபனத்திற்கு கைமாறப்பட்டுள்ளது. സംഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ട് പറയല്ല, ஸ்தாபனத்துக்கு எதிராக பேசவில்லை, അതാണ് സത്യം, அதுதான் உண்மை. സഭയാണ് ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്ക് தான் കർത്തർ പ്രധാന കട്ടളை കർത്തർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഭയാണ് മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാൽ സഭைதான் தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். അത് പ്രാദേശിക സഭയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. அது உங்கள் சபைதான் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ ചർച്ച് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. அதனால் இந்த கூடுகை சபை வளர்ச்சிக்குரியது. ഇത് നേതൃത്വ രൂപീകരണ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. இது சபையிலுள்ள தலைவர்களை உருவாக்குவதற்கு. ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരാളല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് മ്യൂച്വൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ്. இது ஒருவர் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்ல, நாம் ஒருமித்து சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலையாகும். മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന് വേറെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയുണ്ട്. സഭയ്ക്കകത്തെ യുവാക്കളെ മെന്റർ ചെയ്യുന്നതും യങ് ജനറേഷനെ മെന്റർ ചെയ്യുന്നതും സഭയ്ക്കകത്തെ മുതിർന്നവരാണ്. இந்த ஆண்கள் கூடுகைக்கு இன்னொரு ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். சபையில் உள்ளதான வாலிபர்களை உருவாக்குகிறதும் அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்துகிறது. അത് മാത്രമല്ല, തന്റെ കുടുംബത്തെ ഫാമിലി എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും പുരുഷന്മാർക്കാണ്. அது மட்டுமல்ல, ஆண்களுக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தையும் வளர்த்தி எடுக்க செய்வதையாகும். അതുകൊണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിലാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനം. எனவே இந்த ஆண்கள் கூடுகைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊழியம் அல்ல, பல நிலைகளில் இந்த ஊழியம் கொடுக்கப்படுகிறது. കുടുംബത്തിൽ, வீட்டில், കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ, சபையில், വർക്ക് പ്ലേസിൽ, வேலை செய்கிற இடத்தில், സൊസൈറ്റിയിൽ, சமுதாயத்தில், രാഷ്ട്രത്തിൽ, அரசியலில், അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. இப்படி അനേക இடங்களில் അനേക പകുതികളിൽ നമുക്ക് ஊழியம் உண்டு. പ്രാക്ടിക്കൽ മിനിസ്ട്രിയിലും അവർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അനുദിനം ചെയ്യ വേണ്ടിയ വേല ஊழியத்திலும் നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർ ചർച്ച് മെയിന്റനൻസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവர்கள் சபையின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கிறார்கள். അവർ ചർച്ചിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇടപെടുന്നു. சபையின் தலைமைத்துவத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். മിനിസ്ട്രിയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ஊழியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശാലമാകുന്നത്. அப்படிப்பட்டதான எல்லா നിലമകളിലും ചെയ്യുമ്പോൾ இந்த ஊழியம் വളരുகிறது. അതുകൊണ്ട് അതിപ്രധാനമായ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, കുടുംബം, സഭ, സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. எனவே നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ, സമുദായത്തിൽ, സഭയിൽ, ദേശത്തിൽ അനേക പെരിയ ஊழியங்களை കർത്തർ ഏർപ്പെടുത്തി இருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 3 സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടുംബം, ചർച്ച്, സ്റ്റേറ്റ്, ഈ 3 സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ആമേൻ. കർത്തരുടെ ആളുകை வெளிப்படுகிறதான 3 இடங்கள், ഒന്ന് കുടുംബം, സഭை, ദേശം. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കുടുംബം. കാരണം കർത്തരുടേതാന പ്രധാന കോட்பாடுதான் കുടുംബം. ദൈവത്തിന്റെ മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചർച്ച്. കർത്തരുടെ പ്രധാന കോட்பாடுதான் സഭை. ദൈവ ഭരണം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്റ്റേറ്റ്. കർത്തരുടേതാന ആളുകை വെളിപ്പെടുகிற ഇടംதான் നമ്മുടെ ദേശം. ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த 3 இடங்களிൽ കർത്തരുടെ ആളുകை വെളിപ്പെட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ആ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? அந்த കർത്തരുടെ ആളുകை കർത്തർ யார் மூலம் செய்கிறார்? ദൈവത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്നവരിലൂടെയാണ്. ആമേൻ. ദേവനുക്ക് പ്രതിനിധിയായി നിൽപ്പവர்களோடுதான். ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിലൂടെയാണ്. ദേവനാൽ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடுதான் செய்ய விரும்புகிறார். അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ദൈവഭരണം നടക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எனவே நம்முடைய குடும்பத்தில் தேவனுடைய ஆளுகை வெளிப்பட கர்த்தர் விரும்புகிறார். അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും
ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും കുടുംബനാഥന്മാരാണ്, പുരുഷന്മാരാണ്. எனவே இங்கு கூடியிருக்கிற ஆண்கள் உங்க குடும்பத்தை ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர பண்ணுவதும் வேதாகம சத்தியத்தில் உங்கள் குடும்பத்தை வளர பண்ணுகிறதும் நமக்கு தந்ததான வேலை. അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പഠനങ്ങളുണ്ട്. அதை சம்பந்தமான அநேக வேதாகம கல்விகள் உண்டு. കാരണം പേരൻസ് സഭയിലേക്ക് വരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠനമുണ്ട്. அதில் நாம் அந்த காரியத்தை சிந்திக்கும் போது பெற்றோர்களோடு சபைக்கு வராத பிள்ளைகளை குறித்ததான ஆய்வு உண்டு. പിതാവ് വരാതെ അമ്മ മാത്രം പള്ളിയിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനമുണ്ട്. தகப்பனார் வராமல் தாய் மட்டும் சபையில் வருகிற அதை குறித்ததான ஒரு ஆய்வு உண்டு. എന്നാൽ പിതാവ് സഭയിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കൂടുതലായി സഭയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆனால் தகப்பனோடு சேர்ந்து வருகிற பிள்ளைகள் தான் சபையில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். കാരണം കുടുംബം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷനാണ്. காரணம் குடும்பத்தை தலைமை தாங்கி நடத்துவது குடும்ப தலைவர். കുടുംബത്തെ ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പുരുഷനാണ്. കുടുംബത്തെ இந்த കുടുംബ தலைவர் தான் கிறிஸ்தவ கல்வியில் கொண்டுவருவது. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യം 1:8 വായിക്കുന്നു, അപ്പന്റെ പ്രബോധനവും അമ്മയുടെ ഉപദേശവും പഠിക്കുക. அதனால் தான் நீதிமொழிகள் 1:8 வாசிக்கிறோம், தகப்பனுடைய போதனை நமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியம். ഇതാണ് ഹീബ്രു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തുടക്കം. இதுதான் எபிரேய முறையில் நடக்கிறதான கல்வி. എബ്രായ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എബ്രായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. எபிரேய கல்வி முறையின் தொடர்ச்சிதான், தொடர்ந்துள்ள காரியம் தான் கிறிஸ்தவ கல்வி. 2 അധ്യാപകരേ ഉള്ളൂ. அவர்களுக்கு 2 ஆசிரியர்கள் உண்டு. സദൃശവാക്യം 1:8 പറയുന്നു അത് അപ്പനും അമ്മയുമാണ്. 2 ആസിரியர்கள், അത് நீதிமொழிகள் 1:8 சொல்லுகிறது தாயும் தகப்பனும். അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മക്കളാണ്. அங்கே உள்ள மாணவர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள். അതുകൊണ്ടാണ് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 1:5 വായിക്കുന്നത്, ഇയ്യോബ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. அதனால தான் யோபுவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், யோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்தினார். മക്കൾ പാപം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்று எண்ணி അവരെ കൂട്ടിവരുത്തി യാഗമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. அவர்களை கூடி வர பண்ணி அவர்களுக்காக பலி செலுத்தினார். അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆபிரகாமுடையதான வீட்டில் பலிபீடம் உண்டாயிருந்தது. കുടുംബങ്ങളെ ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ, குடும்பங்களை ஆராதனைக்கு நடத்துகிறவர்கள், കുടുംബങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ, குடும்பத்தை கிறிஸ்தவ கல்விக்கு நடத்துகிறவர். അത് അല്പം കൂടെ വിശാലമായി പറയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലാണ്. அதை கொஞ்சம் கூட விரிவாக சொல்வது உபாகம புத்தகத்தில் காண்கிறோம். 4ആം അധ്യായം 9-10 വാക്യത്തിൽ, 6ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களில், 6ആം അധ്യായം 4ആം വാക്യത്തിൽ, 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் കൃത്യമായി പറയുന്നു, அங்கே சொல்லப்படுகிறது, നിന്റെ മക്കളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ഇത് ക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനം இது ஒரு അത്യാവശ്യமான ഒരു പ്രകടനമായി இருக்கிறது. ഇത് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. നാം വിശ്വാസ അറിക്കை എന്ന് ചൊല്ലുവല്ലോ. അത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിക്ക് 16 വേദ അടിப்படை ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ இருக்கிறது. അത് ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് വിശ്വാസ അറിക്കை, ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ്. അത് വിശ്വാസ അറിക്കை. അതുപോലെ എബ്രായരുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനം. അതാണ് ആവർത്തനം 6ആം അധ്യായം 4 മുതൽ. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். அதே போன்றுதான் ஒரு விசுவாச அறிக்கை தான் எபிரேயர்கள் மத்தியில் காணப்பட்டது. യഹോവ ഏകൻ തന്നെ, ஒரே தேவன் நமக்குண்டு. യഹോവ ഏകൻ തന്നെ, யெகோவா கர்த்தர் ஒருவரே. അത് നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. அது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். അതിന്റെ നെറ്റിമേൽ പട്ടമായിരിക്കണം. அவர்களுடைய நெற்றியிலே அது பதிக்கப்பட வேண்டும். കൈത്തണ്ടമേൽ എഴുതി വെക്കണം. அது அவருடைய கையில் குறிக்கப்பட അത് வேண்டும். വീടിന്റെ കട്ടളപ്പടിമേൽ എഴുതി വെക്കണം. அது வீடினுடையதான கட்டளைகள் எழுதப்பட வேண்டும். ഇതാണ് എബ്രായ വിദ്യാഭ്യാസം. இதுதான் எபிரேய கல்வி முறை. യഹോവ ഏകൻ, யெகோவா தேவன். അരിപ്പൊടിയിൽ മധുരം വിതറിയിട്ട് നാക്കുകൊണ്ടാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. எபிரேயர்கள் அரிசி பொடியில் இனிப்பு சேர்த்து நாவு கொண்டு அதை எழுதுவார்கள். എന്നിട്ട് അത് നക്കി തിന്നും. அது அவர்கள் பின்பு அதை சாப்பிடுவார்கள். അണ്ണാക്കിന് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. அதுதான் வேதத்தில் சொல்லுகிறது, தொண்டைக்கு நல்ல இனிப்பா இருக்கு. യഹോവ മാത്രം ദൈവം, யெகோவா ஒருவரே தேவன். വീട്ടിൽ വെച്ചത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. அது வீட்டில் வைத்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். 12 വയസ്സ് വരെ, 12 വയസ്സ് அது വരെ 12 வயது வரை வீட்டில் வைத்து அதற்கு கல்வி கொடுக்கப்படும். ക്രിയേഷൻ തിയറി പഠിപ്പിക്കും. ക്രിയേഷൻ തിയറി அவர்கள் சிருஷ்டிப்பின் செய்தியை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். ആരോഹണ സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിപ്പിക്കും.
ആരോഹണ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, ஆரோகண சங்கீதங்கள் பாராமல் படிக்க சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും, பலிகளை குறித்து சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். ഫെസ്റ്റിവൽ പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും, பண்டிகைகளை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. അതുപോലെ തന്നെ പെന്ററ്റോക്ക് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. அதேபோல முதல் ஆகமங்கள் பஞ்சாகமங்களை பற்றி கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ഇതെല്ലാം 12 വയസ്സിനകം പഠിക്കും. இது 12 வயசுக்கு முன்னாலே வீட்டில இருந்து கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. 12 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവൻ വചനത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകും. ஆமென். 12 வயது ஆகும்போது எபிரேய வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் வேதத்தை குறித்து நல்ல ஞானமுள்ளவர்களாக மாறுவார்கள். 13ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ വലിയ ആഘോഷമാണ്. அவருடைய 13வது பிறந்த நாள் பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கும். ബെർ മിസ്വ എന്ന് പറയും. ബെർ മിസ്വ, பெர் மிசுவா என்று சொல்லப்படும். യേശുവിനെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയത് കണ്ടില്ലേ? உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா, இயேசு கிறிஸ்துவை 12வது வயதுல ஆலயத்துல கொண்டு போனார்கள். എല്ലാ പയ്യന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തും. எல்லா பிள்ளைகளையும் கொண்டு உட்கார வைப்பார்கள். 12 വയസ്സുകാരന്റെ പാണ്ഡിത്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? அங்கே பார்த்தீர்களா 12 வயதுடையதான வேத ஞானம்? ന്യായശാസ്ത്രിമാരോട് ഡിബേറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ അറിവുള്ള 12 വയസ്സുകാരൻ. நியாயசாஸ்திரிகளோடு கலந்துரையாடத்தக்கதான அறிவுள்ள 12 வயது மாணவன். അതാണ് വീട്ടിലെ പഠനം. அதுதான் வீட்டில் கல்வி. ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. அந்த நிலைமையில் தான் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അതിശയിച്ചു പോയി. அவருடையதான உபதேசத்தை குறித்து பெற்றோர்கள் அதிசயித்தார்கள். നമ്മുടെ 12 വയസ്സുകാരന് പുസ്തകം അറിയാവോ? நம்முடைய 12 வயது பிள்ளைக்கு பைபிள் அட்டவணையை தெரியுமா? അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാവോ? அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடுடையதான விசுவாச அறிக்கை அஸ்திபார் உபதேசம் தெரியுமா? ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എനിക്ക് കാണാതെ അറിയാം. சர்ச் ஆஃப் காட்ல உள்ளதான அடிப்படை உபதேசங்கள் எனக்கு காணாம தெரியும். കാരണം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചില് സൺഡേ സ്കൂൾ അത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. காரணம் எங்களுடையதான சபையில் சண்டே ஸ்கூல் ஞாயிறு பள்ளியில் அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். യൂത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ഇത് കാണാതെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. எங்களுடைய வாலிபர் கூடுகையில் இது பாராமல் சொல்வது ஒரு புரோகிராமாக இருந்தது. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി പ്രേയറിന് ഇത് ചൊല്ലണമായിരുന്നു. எங்களுடையதான குடும்ப கூடுகையில் குடும்ப ஜெபத்தில் இது சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എല്ലാവരും കാണാൻ പഠിക്കണം. ஆமென். அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடுடையதான அஸ்திபார் உபதேசம் நாம் எல்லாரும் பாராம படிக்கணும். അതെന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി. அது என்னவென்று அறிந்து பிரசங்கம் பண்ண போதும். അത് വീടുകളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. அது வீடுகளில் பிரிண்ட் பண்ணி வைக்கணும். അത് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലണം. அந்த விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் சொல்ல அடிக்கடி பேச வேண்டும். കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. அது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். യഹൂദന്റെ വീട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതാണ്. யூதர்களுடைய வீட்டில் கல்வி என்பது இதுதான். തിയോളജിക്കൽ കൺവിക്ഷൻ, அவர்களுக்கு இறையியல் சம்பந்தமான காரியம், ശാസ്ത്രപരമായ ബോധം തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം. அவர்களுக்கு இறையியல் சம்பந்தமான நல்ல ஞானம் கிடைக்கும். ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. இப்பொழுது மறைந்து போகிறதான காலம். പ്രണയമതമാറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. காதல் வலையில் விழுகிற காலம். ലഹരിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. மதுபானங்களுக்கும் மயக்க மருந்துக்கும் விழுந்து போகிற காலம். തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ തലമുറയെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം. ஆமே, இந்த தலைமுறைகள் நஷ்டமாகாமல் இருக்க தலைமுறைகளுக்கு வசனம் போதிக்க ഈ வேண்டும். വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ ലോവീസിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ஓகே, தீமோத்தேயுக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த விசுவாசம் உன் பாட்டிக்கு சொல்லப்பட்டது. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ ലോവീസിലും നിന്റെ അമ്മ യുനീക്കയിലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. உன் பாட்டியாகிய லோவிசாவுக்கும் தாயாகிய ஐனிக்காளுக்கு சொல்லப்பட்டது. ഈ വിശ്വാസം നിന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த விசுவாசம் உன்னில் நான் கண்டிருக்கிறேன். കണ്ടോ, വലിയമ്മച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച വിശ്വാസം, பாருங்கள், பாட்டி தொடங்கினதான விசுவாசம், അമ്മയിലേക്ക് കൈമാറിയ വിശ്വാസം, அம்மைக்கு கைமாறப்பட்ட விசுவாசம் തീമോത്തിയോസിന് കൈമാറുകയാണ്. இப்பொழுது தீமோத்தேயுக்கு கைமாறப்பட்டிருக்கிறது. തലമുറകളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. ஆமென். நீங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வசனம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய கடமை உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. യെശയ്യാപ്രവചനം 59:21 പറയുന്നു, ஏசாயா 59:21 சொல்லுகிறது, ഈ വചനം നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിന്റെ തലമുറയുടെ വായിലേക്കും, இந்த வசனம் உங்கள் வாயிலிருந்து உங்கள் தலைமுறைகள் வாய்க்கும், അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് അവന്റെ തലമുറയുടെ വായിലേക്കും, அவர்களுடைய நாவிலிருந்து அவருடைய சந்ததிகளின் வாய்க்கும் തലമുറമായി വചനം കൈമാറണം. தலைமுறை இந்த வசனத்தை நாம் கைமாறம் செய்ய வேண்டும். 78-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, 28ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது, 78-ാം സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ഈ വരുവാനുള്ള തലമുറ വരെ ഇതറിയണം. இனி வருகிற தலைமுறை, வரப்போகிற தலைமுறைகளும் இது அறிய வேண்டும். വരുവാനുള്ള തലമുറ വരെ ഇതറിയണം. வருகிற தலைமுறைகளும் இது அறிய வேண்டும். ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഇവരെ നടത്താൻ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആമേൻ. உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை கிறிஸ்தவ கல்வியில் நடத்த உங்களுக்கு கடமை உண்டு. ഇവിടെ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലെ സഹോദരിമാരെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്
സഹോദരന്മാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കരുത്. நம்முடைய பிரதேச தலைவர் சொன்னது போல வீட்டில் உள்ள சகோதரிகளுக்கு கடமைகளை எல்லாம் கொடுத்து விட்டு நாம் அப்படி போக கூடாது. ഞായറാഴ്ച മാത്രം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വരുന്നവരാകരുത്. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சபையில் வருகையாளர்களாக இருக்கக்கூடாது. ബാക്ക് ബെഞ്ച് ബിലീവേഴ്സായി മാറരുത്. பின்மாறின விசுவாசிகளாக மாறக்கூடாது. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കണം. குடும்ப ஜெபத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும். വീട്ടിലെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. வீட்டிலுள்ள ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு நீங்கள் தான் தலைமை தாங்க வேண்டும். ഒരു 3-fold anointing നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. உங்களுக்கு 3 அபிஷேகம் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். അത് ഒന്ന് രാജാവിന്റേതാണ്, ஒன்று ராஜாவின் அபிஷேகம், മറ്റൊന്ന് പ്രവാചകന്റേതാണ്, இன்னொன்று தீர்க்கதரிசியின் அபிஷேகம், മറ്റൊന്ന് പുരോഹിതന്റേതാണ്, இன்னொன்று ஆசாரியத்துவ அபிஷேகம். ദൈവത്തിന് പകരം വീട്ടിൽ ഭരണം നടത്തുന്നവൻ പുരുഷനാണ്. தேவனுக்கு பிரதிநிதியாக வீட்டில் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் நீங்கள் புருஷர்கள். കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന പുരോഹിത നിങ്ങളാണ്. குடும்பத்திற்காக தேவனுக்கு முன்பதாக செல்லுகிற ஆசாரியர்களும் நீங்களே. ദൈവത്തിന് മെസ്സേജ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൈമാറുന്ന പ്രവാചകൻ നിങ്ങളാണ്. கர்த்தரிடத்தில் தூது பெற்றுக்கொண்டு குடும்பத்துக்கு கொடுக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் நீங்களே. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. எனவே குடும்பத்தின் உங்களுக்கு கடமை உண்டு. 12 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ 12 வயது முடியும் போது അവനെ റബിനിക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിടും. அவர்கள் ரபானிக் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவார்கள். നമ്മുടെ സെമിനാരികൾ പോലെ, நம்முடைய வேதாகம கல்லூரியை போல അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് വിടും. அவர் அப்படிப்பட்டதான பள்ளிகளில் விடுவார்கள். അവിടെ വിശാലമായ പഠനങ്ങളുണ്ട്. அவர்கள் அங்கு விரிவாய் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ഫിലോസഫി പഠിപ്പിക്കും. அங்கே மனநிலை தத்துவங்கள் படிப்பார்கள். റബിനിക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കും. அங்கு பழைய ஏற்பாட்டு ஆகமங்களை கற்றுக் கொடுப்பார்கள். അവിടെ തൽമൂദ് പഠിപ്പിക്കും. அங்க தல்மூத் படிப்பிப்பார்கள். അവിടെ എത്തിക്സ് പഠിപ്പിക്കും. அங்க எத்திக்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിശാലമായി പഠിപ്പിക്കും. இங்க எல்லாம் அதெல்லாம் அங்கே விரிவாக சொல்லிக் கொடுக்கப்படும். അവിടെ ഷമ്മായി സ്കൂളുണ്ട്. அங்கே ஷம்மாய் பள்ளி உண்டு. ഹില്ലേൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്. ஹில்லே ஸ்கூலும் உண்டு. അത് 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. அது ரெண்டும் பல்கலைக்கழகங்கள். ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അത് நான் இதை விவரிக்க விரும்பவில்லை. ഒന്ന് കൺസർവേറ്റീവ്, ഒന്ന് ലിബറലുമാണ്. ஒன்று அதற்காக குறிப்பிட தகுந்த படிப்புகள். അതിൽ ഒരു കൂട്ടരാണ് വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നത്. വിവാഹമോചനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരാണ്. அதில் ஒரு சாரார் தான் திருமண വിവാഹ ரத்து செய்கிறது. ഏതു കാരണം ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതമോ എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് ഈ പഠനം നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ്. യേശുവിனிடத்தில் போய் தன்னுடைய மனைவியை தள்ளிவிடுவது நியாயமோ என்று கேட்பது இவர்கள் தான். അങ്ങനെ അവർ പഠിക്കാൻ പോകും. அப்படி அவர்கள் கற்க போவார்கள். 30 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവൻ റബിയാകും. 30 வயது ஆகும்போது அவர்கள் ரபி ஆவார்கள். അപ്പോസ്തല ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും. அவர்கள் அப்போஸ்தல ஊழியத்தை துவங்குவார்கள். നമ്മുടെ യേശു മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചതുപോലെ இயேசு அப்படிதான் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ 30 ആരംഭിച്ച് 50 റിട്ടയർമെന്റ് ആണ്. സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ஓகே, ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் 50 வயதில் அவர்களுக்கு பணி நிறைவு கொடுக்கப்படும். 30 തുടങ്ങും, 30 ஆரம்பிக்கும், 50 അവസാനിക്കും. 50 பணி நிறைவடையும். ഇതൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലെ ഹീബ്രു എഡ്യൂക്കേഷൻ. இப்படிதான் பழைய ஏற்பாட்டில் எபிரேய கல்வி. അതുകൊണ്ട് ബയോളജി മാത്രം പഠിപ്പിച്ച പോരാ, മക്കളെ തിയോളജിയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. எனவே பிள்ளைகளுக்கு பயாலஜி மட்டுமல்ல இறையிலும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മഹത്വം എന്താണ്? கிறிஸ்தவத்தின் மகிமை என்ன? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യുണീക്നെസ് എന്താണ്? இயேசு கிறிஸ்துவின் தனித்தன்மை என்ன? ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത എന്താണ്? வேதாகமத்தின் தெய்வீகத்துவம் என்ன? സഭയുടെ ഉപദേശം എന്താണ്? சபையின் உபதேசம் என்ன എന്ന് തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം என்று உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். എന്റെ മക്കൾക്ക് തൃത്വത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഞാനാണ്. என் பிள்ளைகளுக்கு திருத்துவத்தை பற்றி வகுப்படுத்தது நான். മോള് BSc ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു, 2ാം വർഷം. மூத்த மகள் BSc செகண்ட் இயரில் படிக்கிறாள் பெங்களூரில். മോൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ. மகன் 9ஆம் வகுப்புல. 2 പേർക്കും ട്രിനിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം. 2 பேருக்கும் திருத்துவம் என்றால் என்னன்னு தெரியும். ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത്. அவர்களுக்கு நான் தான் வகுப்படுத்தேன். മോന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുത്രത്വം പ്രശ്നമാണല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. പുത്രത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് 9ാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ സംശയമാണ് പുത്രത്വം അംഗീകരിക്കാൻ വൈകിയേറെ. என் மகனுக்கு 9ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறவனுக்கு குமாரனை குறித்த ஒரு சந்தேகம் உண்டாயிருந்தது. പാസ്റ്റർമാരുടെ ജോലിയല്ല இது போதகர்களின் வேலை அல்ல. മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. பிள்ளைகளை நீங்க தான் கற்றுக் கொடுக்கணும். വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്പസമയം വചനം ഷെയർ ചെയ്യണം. வீட்டில் குடும்ப ஜெபத்தில் கொஞ்ச நேரம் வசனத்தை தியானிக்க வேண்டும். മകൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്കാണ് അയച്ചു തരുന്ന. യുക്തിവാദികള്, നിരീശ്വരവാദികള്, കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകള്, അതിനെല്ലാം ഞാനാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. என்னுடைய மகள் இன்ஸ்டாகிராமில் கிடைக்கிறதான தர்க்கவாதிகளை குறித்து, கடவுள் இல்லை என்று மறுப்பவர்களை குறித்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லுவாள். நான் தான் அவர்களுக்கு விடை கொடுப்பேன். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് സംസാരിക്കണം. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசணும்.
അത് പാസ്റ്ററിന്റെ ജോലി അംഗീകരിക്കരുത്. அது போதகருடைய வேலை என்று நீங்கள் விடக்கூடாது. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. அது ஞாயிறுப்பள்ளி ஆசிரியருடைய தலையில் வைக்க கூடாது. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഉപദേശം പറയണം. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உபதேசம் கொடுக்க வேண்டும். അവരുടെ സംശയ നിവാരണം നടത്തണം. அவருடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கணும். അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. அவர்களிடத்தில் பேசிக்கொண்டே இருக்கணும். അവർ നമ്മോട് സംശയം ചോദിക്കത്തക്കവണ്ണം ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. அவர்கள் உங்களிடத்தில் சந்தேகங்கள் கேட்கத்தக்க நிலையில் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கணும். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് എന്തും സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകണം. ஆமென். உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களோடு எல்லா காரியமும் சொல்ல தக்க நிலைமையில் உறவு இருக்க வேண்டும். ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പിതാവായിരിക്കണം. பிள்ளைகளோடு எப்போதும் உறவாடுகிற பிள்ளை தகப்பனா இருக்கணும். ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പിതാവായിരിക്കണം. நல்ல தெளிவாய் பிள்ளைகளோடு பேசுகிற தகப்பனா இருக்கணும். അവരെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. அவர்களை நல்ல பராமரிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. இந்த கடமை உங்களுக்கு உண்டு. കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ്. குடும்பத்தில் ஸ்திரீயின் தலை புருஷன். ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം புருஷன் என்று சொல்லுகிறதான கடமை. പക്ഷെ പുരുഷന് തലയുണ്ട്. ஆனால் புருஷனுக்கும் தலை உண்டு. നമ്മൾ കല്യാണങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനെ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ പുരുഷന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് തലയുണ്ട്. ஆனால் நம்முடைய இந்த திருமண வீட்டில எல்லாம் ஸ்திரீயின் தலை என்று பிரசங்கம் பண்ணுவோம். ஆனா புருஷனுக்கு மேல ரெண்டு தலை உண்டு. அதை சொல்லுவதில்லை. കല്യാണത്തിൽ റോങ് ആണോ പറയുന്നത്? திருமண வீட்டில தவறாய் சொல்லுகிறோம். ഹൈറാർക്കി അല്ല അവിടെ വിഷയം. அது குடும்ப பாரம்பரியம் அல்ல. ഹൈറാർക്കി அந்த മേധാവിത്വം പിരമിഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ. ஓகே, ஒரு தலைவர் அடுத்தது அந்த முறை அல்ல. ഹൈറാർക്കി അല്ല അവിടെ വിഷയം. அவர்கள் அந்த தலைவர் என்ற முறைகள் அல்ல. പേട്രിയാർക്കിയും അല്ല വിഷയം. പുരുഷാധിപത്യമല്ല. പേട്രിയാർക്കിയും അല്ല അവിടെ വിഷയം. அப்படிப்பட்ட പുരുഷന്റെ ആധിപത്യം അല്ല. പുരുഷനുടേതാണ് ആட்சியும் அல்ல. പുരുഷന് മുകളിൽ രണ്ട് തലയുണ്ട്. പുരുഷனுக்கு மேல ரெண்டு தலையுണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽ പുരുഷനല്ല. எல்லாவற்றுக்கும் மேல புருஷன் அல்ல. ഏറ്റവും മുകളിൽ ദൈവമാണ്. எல்லாவற்றுக்கும் மேல தேவன். പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. புருஷனின் தலை கிறிஸ்து. അവിടെ ഓർഡർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அங்கே ஆர்டர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഭരണക്രമമാണ്. அங்கே ஆளுகையின் கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു. புருஷன் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறார். ആ പുരുഷനാണ് സ്ത്രീ കീഴ്പ്പെടുന്നത്. அந்த புருஷனுக்கு தான் அந்த ஸ்திரீ கீழ்ப்பட்டிருக்க வேண்டும். അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. அங்கே ஆளுகை செய்கிறது கிறிஸ்துவே. ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ, கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிற புருஷன். അല്ലാതെ സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஸ்திரீயை அடித்தமர்த்தி அவளை ஆளுகை செய்கிறவனை சொல்லவில்லை. തൃത്വത്തിൽ ഹൈറാർക്കി ഇല്ല. திருத்துவத்திற்கு இப்படிப்பட்ட அடுக்குகள் இல்லை. പിതാവിനേക്കാൾ താണവനല്ല പുത്രൻ. പിതാவை വിட പുത്രൻ നല്ലവൻ അപ്പടിയല്ല. കുമാരൻ നല്ലവൻ അപ്പടിയല്ല. പിതാവിനേക്കാൾ താണവനല്ല പുത്രൻ. പിതാவை വിட കുറൈந்தவரல்ல കുമാരൻ. പുത്രനേക്കാൾ താണവനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ്. കുമാരനെ വിட കീഴാനവരല്ല പരിശുദ്ധാവിയാനവർ. മൂന്ന് പേരും ഈക്വലാണ്. മൂന്ന് പേരും സമനിലയിലുള്ളവர்கள். തൃത്വത്തിൽ ഹൈറാർക്കി ഇല്ലാത്തതുപോലെ സഭയിലും കുടുംബത്തിൽ ഹൈറാർക്കി ഇല്ല. திருத்துவத்தில் ஒருவர் பெரியவர் ஒருவர் சிறியவர் என்று இல்லாதது போல குடும்பத்திலும் அப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் இல்லை. எல்லாம் ஒன்று. പക്ഷേ പുത്രൻ പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടല്ലോ. ஆனால் குமாரன் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தாரே. அது மினிஸ்ட்ரிയാണ്. அது ஊழியம். அது மிஷனாണ്. அது கர்த்தருடைய திட்டம். அது ஃபங்க்ஷனாണ്. அது செயல்பாடுகள். அது മാത്രമേ കുടുംബത്തിലും സഭയിലും ഉള്ളൂ. அது மட்டும்தான் குடும்பத்திலும் சபையிலும் உண்டு. ആരും ആരുടെ മുകളിലല്ല. யாரும் யாருக்கு மேலே இல்ல. എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകർ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ஆனால் ஊழியர்கள் சபைக்குள்ளே உண்டு. ഓഫീസുകളുണ്ട്. அலுவலகங்கள் உண்டு. ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. அங்கே செயல்பாடுகள் உண்டு. അതുകൊണ്ടാണ് அதனால தான் கீழ்ப்படுகிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ 5:21 പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടുവീൻ. அதனால் தான் எபேசியர் 5:1 சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்று. പറയുന്നവ എന്നോട് തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മൊത്തം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാം. இன்று நான் சொல்லுகிறதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் இன்று முழுவதும் நான் இங்கே உண்டு, என்னோடு பேசலாம். ഞാൻ അപ്പോളജിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. நான் இந்த வேதாகம தர்க்கவாதங்களை செய்கிறதான ஒரு நபர். ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. உங்களுக்கு ஏதாவது தர்க்கவாதங்கள் இருந்தால் என்னோடு சொல்லலாம். 5:21 നമ്മൾ വായിക്കത്തില്ല കല്യാണത്തിന്. 5:21 எபேசியர் 5:21 திருமண வீட்டில் வாசிப்போம். കർത്താവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടുവീൻ. தேவனுடைய கரத்தில் தேவ பயத்தோட ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். എന്നിട്ട് 22 ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കൾ നമ്മൾ 22 മുതലേ വായിക്കും. 22 മുതലേ വായിക്കും. ஆனா நம்ம கல்யாண வீட்ல எல்லாம் 22 முதல் வாசிப்போம். அப்ப 21 മുതൽ വായിക്കണം. ஆனா
21 முதல் வாசிக்க வேண்டும். ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിച്ചാലേ അത് പിടികിട്ടൂ. அந்த அதிகாரம் முழுவதும் வாசித்தால் தான் அதன் பின்னணியங்கள் தெளிவாக அறிய முடியும். ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. அங்கே கிறிஸ்துவையும் சபையும் குறித்தே சொல்லப்படுகிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം കുടുംബത്തിൽ, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுகை குடும்பத்தில், ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം സഭയിൽ, கிறிஸ்துவின் ஆளுகை சபையில், അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടുന്നത് ശുശ്രൂഷയാണ്. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படுகிறது, அது ஒரு ஊழியம். അതാണ് 5:11 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രി. அதான் 5:11 எபேசியர் 4:11 சொல்லப்படுகிற 5 வித ஊழியங்கள். അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്, ஊழியங்கள் உண்டு, ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, செயல்பாடுகள் உண்டு, വിവിധ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട്, இங்கே அதற்கான அலுவலகங்கள் உண்டு, വിവിധ കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. கிருபை வரங்கள் உண்டு. തൃത്വത്തിനകത്ത് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ. ஆனால் திருத்துவத்தில் அன்பே மட்டும் இருக்கிறது. പിതാവിന്റെ സ്നേഹം, பிதாவின் அன்பு, പുത്രന്റെ കൃപ, குமாரனுடைய கிருபை, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்யம், ലവ്, கிரேஸ், ஃபெலோஷிப். ഇത് മൂന്നേ ഉള്ളൂ കുടുംബത്തിനകത്ത്. இந்த மூணு தான் குடும்பத்தில் இருக்கிறது. തിയോളജിയാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நான் சொல்லுகிறது இறையியல் சாஸ்திரம். സഭയ്ക്കകത്തും ലവ്, சபைக்குள்ளேயும் அன்புதான். സഭയ്ക്കകത്ത് ഗ്രേസ്, சபைக்குள்ள கிருபை, സഭയ്ക്കകത്ത് ഫെലോഷിപ്പ്, சபைக்குள்ள ஐக்கியம். തൃത്വത്തിനകത്ത് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ. திருத்துவத்தில் அன்பு மட்டும்தான் இருக்கிறது. പരസ്പര സ്നേഹമാണ്. தம்மில் அன்பு கூறுகிறது. കുടുംബത്തിനകത്തും സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ. குடும்பத்துக்குள்ள அன்பு மட்டும்தான் இருக்கணும். കൃപയേ ഉള്ളൂ. கிருபை இருக்கிறது. കൂട്ടായ്മയേ ഉള്ളൂ. ஐக்கியம் மட்டும்தான் இருக்கணும். സഭയ്ക്കകത്തേ അതുള്ളൂ. சபைக்கு உள்ளதா அது உண்டு. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് മാതൃകയാകണം. அதனால் குடும்பத்திற்கு நாம் மாதிரியா இருக்க வேண்டும். കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായി മാറണം. ஆமென். நம்முடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆளுகை செய்கிற குடும்பமாய் இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ഭരണക്രമമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அந்த தலைமைத்துவ பணியை தான் சொல்லப்படுகிறது. അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടണം. அதனால் புருஷர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். എങ്ങനെ ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടതുപോലെ, எப்படி என்றால் கிறிஸ்து பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தது போல, എന്നാലേ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഈ പുരുഷനെ കീഴ്പ്പെടുകയുള്ളൂ. அப்படியானால் மட்டுமே மனைவியும் பிள்ளைகளும் இந்த புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். അതുകൊണ്ട് ദൈവാധിപത്യ ഭരണത്തെ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ஆமென். எனவே உங்க குடும்பத்தில் தெய்வீக ஆளுகையை நீங்கள் பிரதிநிதிகளாக மாற வேண்டும். വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. உங்களுக்கு பெரிய வேலை இருக்கிறது. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പകരം റൂളിംഗ് നടത്തുന്നു. நீங்கள் தேவனுக்கு பதிலாக ஊழியம் செய்கிறீர்கள். ദൈവത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ തിയോക്രസി കുടുംബത്തിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. நீங்கள் தேவனுக்கு பதிலாக தெய்வீகத்தை நீங்கள் உடன் வேலையாட்களா இருக்கிறீர்கள். എന്തുകൊണ്ടാ വീടുകളിൽ കുടുംബനാഥന്മാരെ പിശാച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? எனவே தான் புரிகிறதா? அதனால தான் குடும்ப தலைவர்களை பிசாசு தாக்குகிறான். കുടുംബനാഥൻ പവർ സെന്റർ ആണ്. குடும்ப தலைவர் தான் ஆளுகையிடம். പവർ സെന്ററിനെ പിശാച് തകർക്കുകയാണ്. அந்த தலைமைத்துவத்தை, அந்த ஆளுகை இடத்தை சாத்தான் தாக்குகிறான். ശക്തി കേന്ദ്രം തകർക്കുകയാണ്. அந்த வல்லமையான இடத்தை பிசாசு தாக்குகிறான். ലീഡർഷിപ്പ് അവിടെയാണ്. அங்கதான் தலைமைத்துவம். അതോറിറ്റി അവിടെയാണ്. அங்கதான் அதிகாரம். ലവ് അവിടെയാണ്. அங்கதான் அன்பு. കെയറിംഗ് അവിടെയാണ്. அங்கதான் பராமரிப்பு. ഷെയറിംഗ് അവിടെയാണ്. அங்கதான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறது. എല്ലാം അവിടെയാണ്. எல்லாம் அங்கேதான். അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബനാഥനെ മദ്യപാനിയാക്കും. அதனால தான் அந்த குடும்ப தலைவரை மதுபானத்துக்கு அடிமையாக்குகிறார். രോഗിയാക്കും. அவரை வியாதி உள்ளவனாய் மாற்றுகிறார். അറുക്കാനും മുടിക്കാനും വരുന്ന പിശാച് അവനെ കൊന്നുകളയും. அந்த பிசாசு அவனை கொன்று போடுகிறான். അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. எனவே உங்களுக்கு கௌரவமான தலைமைத்துவம் உங்களுக்கு உண்டு. കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണം. உங்க குடும்பத்தின் தலைமைத்துவத்தை ஆளுகை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. குடும்பத்தினுடையதான உத்தரவாദിத்தத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். നിന്റെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കണം. உங்களுடைய மனைவியை நேசிக்க வேண்டும். കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കണം. பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும். കുടുംബത്തിന് മാതൃകയുള്ള പിതാവായി മാറണം. குடும்பத்திற்கு மாதிரி உள்ள தகப்பனாய் மாற வேண்டும். മാതൃകയുള്ള ഭർത്താവായി മാറണം. மாதிரி உள்ள புருஷனாய் மாற வேண்டும். അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ നന്നായ സഭ നന്നാകും. ஆமென். அப்படி குடும்பங்கள் நன்றாய் இருந்தால் சபை நன்றாய் இருக்கும். അങ്ങനെ സഭ നന്നാകുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകും. அப்படி அந்த குடும்பம் நன்றாய் இருக்கும்போது சமுதாயத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். അടുത്ത നമ്മൾ ടീം ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. இப்பொழுது நாம் குழுவாக சேர்ந்து செய்கிற காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ഇതാരും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. இது யாரும் தனியே செய்வதல்ல. നമ്മുടെ ദൈവം പോലും ഒറ്റയാനല്ല. நம்முடைய கர்த்தர் கூட ஒருவர் மட்டும் செய்கிற காரியம் அல்ல. ദൈവം തന്നെ കൂട്ടായ്മയാണ്. தேவனும் ஒரு ஐக்கியம். ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുത്വത്തിലെ ഏകത്വമാണ്. தேவன் என்பது பெரும்பான்மையின் തനിത്വം. ദൈവത്തിന് ഒരു ബഹുത്വമുണ്ട്. தேவனுக்கு ஒரு பெரும்பான்மை உண்டு. ആ ബഹുത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം നിലനിൽക്കുന്നത്. இந்த பெரும்பான்மையின் தான் அவர் தனித்தன்மையை வெளிப்படுகிறார். മൂന്നാളത്വങ്ങളിൽ നിത്യനായി ചെയ്യുന്ന ഏകദൈവമാണ്. மூன்று ஆளுகைகளுள்
தனி ஒருவராய் வெளிப்படுகிறார். അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഒരു ടീമാണ്. ஆனால் எனவே தேவனும் ஒரு ஐக்கியமாய் இருக்கிறார். ദൈവം തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. தேவனும் ஒரு ஐக்கியமாய் கூடுகையாய் இருக்கிறார். ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ പങ്കാളിത്തമാണ് ക്രിയേഷൻ. அந்த அந்த சேர்ந்து செய்கிற செயல்களில் நமக்கு கிடைத்த ஒன்றுதான் படைப்பு. ഇവർ തമ്മിൽ ആ സ്നേഹം പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே அதை பங்கிடுகிறார்கள். ഈ സ്നേഹം പങ്കിട്ടിരുന്നത് തമ്മിലാണ്. இந்த அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினது தம்மில் வெளிப்படுத்தினார்கள். സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്. സ്വതന്ത്രം அந்த அவர்களுடையதான அன்பின் வெளிப்பாடுகள் கிடைத்ததான நேரத்தில் வெளிப்பட்டதான் நம்முடைய சிருஷ்டிப்பு. നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പേ ദൈവമുണ്ട്. நாம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக தேவன் உண்டு. അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവ സ്നേഹം പങ്കിട്ടത്? அப்பொழுது எப்படி தேவன் அன்பை வெளிப்படுத்தினார்? ക്രിയേഷന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ലവ് ഷെയർ ചെയ്തത്? இந்த சிருஷ்டிகளை படைப்பதற்கு முன்பதாக எப்படி கர்த்தர் அன்பை வெளிப்படுத்தினார்? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ചിന്തിക്കും. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இருந்தாதான் ஆண்டவர் உண்டு என்று. നമ്മളൊന്നും ആരാധിച്ചില്ലല്ലോ. நாம் ஆராதிக்கவில்லை அன்னைக்கு. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. அன்னைக்கு ஐக்கியமில்லையே. ദൈവത്തിന് തന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണനാണ്. தேவன் தான் ஒருவரே பரிபூரணராக இருக்கிறார். തിയോളജിയാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. அந்த தியாலஜி தான் இன்னைக்கு நான் பேச போகிறேன். ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, தேவனுக்கு ஏதாவது விருப்பம் உண்டென்றால் തന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണനാണ്. அது அவரில் பரிபூரணமாய் இருப்பது. വേറെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല. வேறு யாரையும் தேவையில்லை. എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്. ஆனால் கர்த்தருடைய அன்புதான் நம்முடைய படைப்பு. ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ കിട്ടി. அந்த அன்பில் நிமித்தம் நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் கிடைத்தது. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ടീം വർക്കിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. எனவே கர்த்தர் குழுவாக சேர்ந்து செய்வதை விரும்புகிறார். അതാണ് നെഹമ്യാവിൽ നാം വായിച്ചത്. அதுதான் நெகேமியா புத்தகத்தில் நாம் வாசித்தோம். വലിയ പണിയാണ്. இது ஒரு பெரிய வேலை. പക്ഷേ പറയുന്നു അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அங்கே சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் தங்களுக்குள் தங்களை தைரியப்படுத்தினார்கள். ஆம், நல்ல வேலைக்கு வேண்டி அவர் அந்யோன்யம் தைரியப்படுத்தி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தி ஐக்கியமானார்கள். കണ്ടോ, ഒറ്റയ്ക്കല്ല പണി. பாருங்கள், தனிமே அல்ல, ഒറ്റയാൽ പോരാട്ടമല്ല, தனித்து போராடுகிறதல்ல, മനുഷ്യവയല്ല, அவர்கள் அங்கே ஒன் மேன் ஷோ அல்ல, ടീം വർക്കാണ്. அங்கே குழுவாக சேர்ந்து செய்கிறது. എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു. எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிறார்கள். 3-ാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ 3-ാം அதிகாரம் வாசித்தால் ഓരോ വാതിലും ഓരോ വീട്ടുകാരാ പണിയുന്നത്. அங்கே ஒவ்வொரு வாசல்களும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தார் செய்தார்கள். മീൻ വാതിൽ ഒരു കുടുംബക്കാർ, மீன் வாசலை ஒரு குடும்பத்தார் செய்தார்கள். വാതിൽ വേറെ കുടുംബക്കാർ, பழைய வாசலை இன்னொருவர் கட்டினார்கள். വാതിൽ വേറെ കുടുംബക്കാർ, இன்னொரு வாசலை இன்னொரு குடும்பம் செய்தது. ആട്ടുവാതിൽ വേറെ ഗോത്രക്കാർ, ஆட்டு வாசலை இன்னொரு கோத்திரத்தார் செய்தார்கள். അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. அப்படியாக ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிகளை கடமைகளை ഏറ്റെടുத்தார்கள். പാസ്റ്ററെ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കാതെ, போதகரை மட்டும் கொடுக்காம, കമ്മിറ്റിക്കാരെ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കാതെ, கமிட்டிக்காரர்களை மட்டும் இந்த பணியை சுமத்தாமல் സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു, இங்க இருக்கிற சகோதரர்களோடு சொல்லுகிறேன், സഭയിലെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. ஆமென். சபையில் உள்ள எல்லா குடும்பங்களும் இந்த காரியத்தை சேர்ந்து செய்ய வேண்டும். പാടുന്നവർ മാത്രം പാടും, பாடுகிறவர்கள் மட்டும் பாடுவார்கள், വാക്യം വായിക്കുന്നവർ മാത്രം വായിക്കും, வாசிப்பவர்கள் மட்டும் வசனத்தை வாசிப்பார்கள். സംഭാവന കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രം ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കും. ஆண்டவருக்காக கொடுக்க சொல்லும் போது கொஞ்சம் பேர் மட்டும் தான் காணிக்கை கொடுப்பார்கள். ഒന്നിനും ഇടപെടാത്തവരുണ്ട്, ஒன்றுக்கும் ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள் உண்டு. യോദ്ധാമിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. யோதாமை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. അവൻ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നില്ല, அவன் ஆலயத்துக்குள்ள போகவே இல்லை. പുള്ളി പുറത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. அவர் இப்படி வெளியே சுற்றி கொண்டு நடந்தார். ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൽ ഒന്നും പുള്ളി ഇടപെടുന്നില്ല. உள்ளுக்குள் சபைக்குள் நடக்கிற ஒரு காரியத்தில் அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லை. ഇവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, இங்க இருக்கிற வாலண்டியர்ஸை குறித்தல்ல நான் சொல்லுகிறது. അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. യോദ്ധാം പുറത്തൂടെ നടക്കുകയാണ്. யோதாம் ஆலயத்துக்குள்ள வராம வெளியில சுற்றி கொண்டு நடந்தார். ആരാധനയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല, ஆராதனைக்குள்ளே அவர் பிரவேசிக்கவில்லை. പ്രസംഗത്തിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല, செய்தியின் முக்கியத்துவத்துக்குள் அவர் வரவில்லை. ശുശ്രൂഷയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കയറുന്നില്ല, ஊழியத்திற்கு உள்ளே அவர் வரவில்லை. ഞായറാഴ്ച പുറത്തിരുന്നിട്ട് പോകുന്നവർ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியே இருந்து கடந்து போகிறவர்கள், സഭയിൽ സജീവമാകാത്തവർ, சபையில ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள், കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമാകാത്തവർ, ஐக்கியத்தில் ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள், അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. அது நீங்கள் கட்டாயம் நிறுத்த வேண்டும். എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. எல்லா குடும்பங்களும் இந்த கடமைகளை ஏற்றெடுக்க வேண்டும். അത് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, அது அவர்கள் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். ജോലികൾ ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു, ஒவ்வொரு வேலைகளையும் ஒவ்வொரு கோத்திரங்கள் ஏற்றெடுத்து நடத்தினார்கள். ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്തു, ஒவ்வொரு வேலைகளையும் ஒவ்வொருவர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். എന്നിട്ട് പരസ്പരം അവർ എൻകറേജ് ചെയ്തു. அப்படியாக அவர்கள் தம்மில் அவர்கள் ஸ்தோத்திரம் அவர்களை
ഉത്സാഹപ്പെടുത്തിനാர்கள். യെശയ്യാവ് 51:6-7 വാക്യം ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. നല്ല ഗംഭീര വാക്യമാണ്. ஏசாயா 51:6-7 വചനങ്ങളെ ഇതോട് ചേർത്ത് വാസിപ്പோம். 41:6-7. 41:6. യെശയ്യാവ് 41:6-7. ஏசாயா 41:6-7 വാക്യങ്ങൾ. അന്യോന്യം അവർ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ஒருவருக்கொருவர் ஒத்தாசை செய்து திடன்கொள் என்று சகோதரனுக்கு சகோதரன் சொல்லுகிறான். சித்திர வேலைக்காரன் தட்டானையும் சுத்தியலாலே மெல்லிய தகடு தட்டுகிறவன் அடைக்கல் மேலும் அடிக்கிறவனையும் உற்சாகப்படுத்தி இசைக்கிறதற்கு பக்குவம் என்று சொல்லி. നല്ല പവർഫുൾ വാക്യമാണ്. ആശാരി തട്ടാനെയും കൂടമടിക്കുന്നവനെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அங்கே சொல்லுகிற வல்லமையான ஒரு வார்த்தை, சித்திர வேலைக்காரன் தட்டானையும் சுத்தியல்லே மெல்லிய தகடு செய்கிறவன் அடைக்கல் மேலும் அடிக்கிறவனை உற்சாகப்படுத்தினார். എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയല്ല. ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല. எல்லாரும் சேர்ந்திருந்து ஒண்ணு நடக்காதுன்னு சொல்லவில்லை. ചുമ്മാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ. இதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறார்கள். പണിയൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. வேலை ஒண்ணு நடக்காது. ഇത് പൊളിയാൻ പോവുക. இதெல்லாம் தகர்ந்து போகும். അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. அப்படியല്ല சொல்லுகிறது. ആശാരി തട്ടാനോട് പറഞ്ഞു. ஆசாரி தட்டானோடு, சித்திர வேலைக்காரன் தட்டானோடு சொன்னான், നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. நீ தைரியமாயிரு. കൊല്ലം കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. அடைக்கல் மேல் தகடு தட்டுகிறவன் அடைக்கலின் மேல் தட்டுகிறவனை சொன்னான், நீ தைரியமாயிரு. എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആണി ഉറപ്പിച്ചു. அப்படி சொல்லி அசையாதபடி அவர்கள் ஆணிகளால் இருக்கினார்கள். ഇതാണ് ടീം വർക്ക്. இதுதான் குழுவாக சேர்ந்து செய்கிறது. നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയല്ല, நடக்காதுன்னு சொல்லுகிறதல்ல, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയല്ല, இது ஒன்றும் நடக்க போவதே இல்லை என்று சொல்லுவதல்ல. നോക്കാൻ പോയവരിൽ കൂടുതൽ പേര് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് അല്ല. அதில் பார்க்க போனவர்கள் எல்லாரும் எதிராக சொன்ன வார்த்தைகளினால் எதிராக நடந்ததல்ல. നെഗറ്റീവ് കമന്റ് അടിച്ചിട്ട് പോവുകയല്ല, எதிரான வாதங்களை வைத்து போகிறதல்ல. അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി அவர்கள் தங்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். ആശാരി തട്ടാനോട് പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിരിക്കുക. சித்திர வேலைக்காரன் தட்டானை உற்சாகப்படுத்தினான். കൊല്ലൻ കൂടമടിക്കുന്നോട് പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിരിക്കുക. தகடு தட்டுகிறவன் அடைக்கல் மேல் அடிக்கிறவனை உற்சாகப்படுத்தினான். എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് അവർ ആണി അടിച്ചു. அவர் அப்படியே ഒരുമിച്ച് சேர்ந்தவர்கள் ஆணி அடித்தார்கள். അവർ ധൈര്യപ്പെടുത്തി, அவர்கள் தம்மிலே தைரியப்படுத்தினார்கள். ഇതാണ് ടീം വർക്ക്. இதுதான் குழுவாக செய்கிறது. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത്രോ മോശയോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന്? உங்களுக்கு தெரியுமா எத்ரோ மோசையோடு சொன்னது? നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ ക്ഷീണിക്കും. நீ தனியாய் செய்தால் நீ சோர்ந்து போய் விடுவாய். വലിയ ക്രൗഡാണ്, വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ്, பெரிய ஜனத்திரள் இருக்கிறது. പുറപ്പാട് ദിവസം 18 யாத்திராகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. നമ്മൾ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒക്കെ സമീപകാലത്ത് കേൾക്കുന്നത്. இப்பொழுது அதிகார பகிர்வெல்லாம் இப்பொழுது சமீப காலத்தில் தான் நாம் கேட்கிறோம். ബൈബിളിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. அது முன்னாலே வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒன்று. ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്. ராஜ ஆட்சியை குறித்து இப்பொழுதுதான் கேட்கிறோம். പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അധികാരം വികേന്ദ്രീകരണം നടത്തുക. இங்கே சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் தலைமைத்துவத்தை பகிர்ந்து கொண்டதை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. പുറപ്പാട് 18:17 മുതൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. யாத்திராகமம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது, നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ജനത്തെ നയിക്കാൻ, உங்களுக்கு இந்த ஜனத்தை நடத்துவதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് തിരിക്കണം. அதனால் இவர்களை பிரிக்க வேண்டும். 100 പേർക്ക് ഒരു അധിപതി, 100 பேருக்கு ஒரு தலைவர், 50 പേർക്ക് ഒരു അധിപതി, 50 பேருக்கு ஒரு தலைவர், 10,000 പേർക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ, 10,000 பேருக்கு ஒரு தலைவர். അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. அவர்களுக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சனைகளை கையாளுவார்கள். അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിന്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവരും. அவர்களுக்கு கையாள முடியாததை உன்னிடத்தில் கொண்டு வருவார்கள். നിനക്ക് പറ്റാത്തത് എന്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. உனக்கு முடியாதது என்னிடத்தில் கொண்டு வா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. നിനക്ക് പറ്റാത്തത് യഹോവയുടെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. உனக்கு முடியாததை கர்த்தரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். അങ്ങനെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്രോവിന്റെ തിയറി. അതായിരുന്നു எத்ரோவின் தியரி என்று சொல்லுகிறது அதிகார பகிர்வாக இருந்தது. അധികാരം ഷെയർ ചെയ്തു, அதிகாரத்தை அவர்கள் ஷேர் பண்ணினார்கள். എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു, அவர்கள் எல்லாரும் கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். നമ്മുടെ യേശുവും ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ യേശു கிறிஸ்துவும் குழுவாக എല്ലാ കാര്യத்தையும் செய்தார். അവൻ 70 പേരെ അയക്കുന്നു. அவர் முதலாவது 70 பேரை அனுப்புகிறார். പിന്നീട് 12 പേരെ ടീം ഉണ്ടാക്കുന്നു. அதிலிருந்து 12 பேரை அவர்கள் ஒரு குழுவாக ஏற்படுத்துகிறார். 12 പേരെ അയക്കുന്നു. அப்படியே இந்த 12 பேரை அனுப்புகிறார். ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് 2 പേരെ അയക്കുന്നു. கிராமங்களுக்கு 2 பேராக அனுப்புகிறார். അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, அப்பொழுது தனியாக அல்ல, പൗലോസ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൗലും തനിயாக செயல்படவில்லை. ഒരു ബർണബാസ് കൂടെ കാണും, ഒരു ബർണബാ കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ശീലാസ് കൂടെ കാണും, ഒരു സീല കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു തീമത്യോസ് കൂടെ കാണും, ഒരു തീമത്തേയ് കൂടെ ഉണ്ട്, ജോൺ മാർക്ക് കൂടെ കാണും, ഒരു ജാൻ മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്, അക്വിലാവും പ്രിസ്കില്ലാവും കൂടെ കാണും, ആക്കില്ലാവും പ്രിസ്കില്ലാവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഏലിയാവും ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഏലിയാവും തനിயாக அல்ல,
കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏലീശ കൂടെയുണ്ട്. അവരുടെ കൈക്ക് തണ്ണീർ വാർത്തതാണ് എലിസാവും കൂടെ ഉണ്ട്. 1 രാജാക്കന്മാർ 3:11 പറയുന്നു, ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്ത എലീശ. 1 രാജാക്കൾ 3:11 சொல்லுகிறது ஏலியாவுக்குடைய கையிலே தண்ணீர் வார்த்த எலிசா. സഭയിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കരുത്. சபையில ஒரு குழுவாக நீங்கள் செயல்படக்கூடாது. സഭയിൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത്. சபையில பிரிவினை ഉണ്ടാക്കக்கூடாது. സഭയ്ക്കകത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. சபையில பிளவுகள் ഉണ്ടാക്കக்கூடாது. സഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. சபை ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. സഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. சபை ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ടീം വർക്കാണ്. நாம் சேர்ந்து செய்கிறதை குறிக்கிறது. ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ അംബിഷൻ ഇല്ല. அந்த இடத்துல தனிப்பட்ட நபருடையதான விருப்பங்கள் அல்ல. ഇത് കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. இது பொதுவான ஒரு காரியத்திற்காக நிற்பது. അതുകൊണ്ട് ആ പർപ്പസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. அதனால தான் அந்த பொதுவான கருத்து பரிமாறப்படுகிறது. അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് പേഴ്സണൽ അംബിഷന് സ്ഥാനമില്ല. அதனால தான் சபைக்குள் தனி ஒருவருடையதான செயல்பாடுகளுக்கு இடமில்லை. ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. தனி கருத்தல்ல, பொதுவான கருத்தை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். ഒരു കോമൺ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ஒரு பொதுவான கருத்துக்கு நேராக நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ സഭയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. அதனால தனிப்பட்ட ஒருவருடைய ஆசையை விருப்பங்களை மட்டும் சபையில அடித்தமர்த்த கூடாது. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മോശയ്ക്ക് ചുറ്റും 2 പേര് നിൽക്കുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ, யாத்திராகம் 17-ാം அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம், மோசேயை சுற்றி 2 பேர் நிற்கிறார்கள். മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജയിക്കും. மோசேயின் கை உயர்ந்த போது இஸ்ரவேல் ஜெயித்தார்கள். അണ്ട് മോശയുടെ കൈ താഴുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നോക്കും. மோசேயுடைய கை கீழே போகும்போது இஸ்ரவேலர்கள் தோற்றார்கள். അണ്ട് കൈ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അഹരോനും ഹൂരും കൂടെ കൈ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കും. ஆனால் அவனுடைய கை தளரும் போது ஆரோனும் ஊரும் மோசேயின் கையை தாங்கி பிடித்தார்கள். നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിലെ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ പിന്തുണക്കണം. ശുശ്രൂഷയിൽ ஆமென். உங்களுடையதான தனிப்பட்ட சபையின் போதகரை அவருடைய கரங்களை நீங்கள் தாங்கி பிடிக்க வேண்டும். മനസ്സിലായോ? உங்களுக்கு புரிகிறதா? മിനിസ്ട്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ஊழியத்துல உதவி செய்யணும். ആ കൈ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അഹരോനും ഹൂരും ചെയ്തപോലെ താങ്ങി നിർത്തണം. அந்த கைகள் ஸ்தோத்திரம் பலவீனமாய் போன போது, தளர்ந்த போது ஆரோனும் ஊரும் தாங்கினது போல நீங்கள் உங்கள் போதகரின் கரங்களை தாங்க வேண்டும். ഇതാണ് ടീം ബിൽഡിംഗ്. இதுதான் குழுவாக சபையாக சேர்ந்து செய்வது. ഇതാണ് ടീം മിനിസ്ട്രി. இதுதான் குழுவாக செய்கிற ஊழியம். ഇത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. இது ஒரு நபர் செய்வதல்ல. അതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 3:6 മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. அதுதான் 1 கொரிந்தியர் எழுதின நிருபத்தில் நாம் வாசித்தோம். ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിംഗ് ആണ്. இது குழுவாக சேர்ந்து செய்கிற காரியம். ഇത് കോവർക്കേഴ്സ് ആണ്. இது நாம் கர்த்தருடைய உடன் வேலையாட்கள். നട്ടത് പൗലോസ് ആണ്. அங்கே நட்டது பவுல். ആ വാട്ടറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അപ്പൊല്ലോസ് ആണ്. அங்கே நீர் பாய்ச்சினது அப்பல்லோ. പക്ഷേ വളർത്തിയത് കർത്താവാണ്. ஆனால் விளைய செய்து கர்த்தர். കൊരിന്ത്യ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൗലോസ് ആണ്. கொரிந்திய சபையை ஸ்தாபித்தது பவுல். പക്ഷേ ഇപ്പോ പാസ്റ്റർ അപ്പൊല്ലോസ് ആണ്. ஆனால் இப்பொழுது அங்கே போதகர் அப்பல்லோவாக இருக்கிறார். അദ്ദേഹം നനച്ചു. அவர் நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறார், நீர் பாய்ச்சுகிறார். പൗലോസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. பவுல் நட்டார். എന്ന 2 പേരും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ വളർത്തുന്നത് കൃപയാണ്. எனவே இந்த நட்டவரும் நீர் பாய்ச்சுகிறவரும் தேவனை சார்ந்திருக்கும் போது அறுவடை செய்ய பண்ணது கர்த்தர். അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. அது நாம் அந்த இடத்துல அறுவடை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The process of harvest, കൊയ്ത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. இங்கே அறுவடையின் காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നത്. ஒரு நாளில் ஒரே நாளில் அல்ல விளைய செய்வது, அறுவடை செய்வது. നിലം ഉഴുതു മറിക്കുന്നവരുണ്ട്, நிலத்தை பண்படுத்துகிறவர்கள் உண்டு, വിത്തിടുന്നവരുണ്ട്, விதை விதைப்பவர்கள் உண்டு, കലപ്പ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്, அதனுடைய வேலைகளை மற்ற வேலைகள் செய்கிறவர்கள் உண்டு, അത് മാത്രമല്ല കള പറിക്കുന്നവരുണ്ട്, அதன் களைகளை பொறுக்கிறவர்கள் உண்டு, കൊയ്യുന്നവരുണ്ട്, அறுவடை செய்கிறவர்கள் അത് உண்டு, മെതിക്കുന്നവരുണ്ട്. அதை மிதிப்பவர்கள் உண்டு. അണ്ട കൊയ്ത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ പലരാണ് ഇടപെടുന്നത്. கவனியுங்கள், அறுவடையின் காரியத்தில் அநேகர் ஈடுபடுகிறார்கள். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകല് പറയുന്നു, ആരും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ റോള് തിരിച്ചറിയണം, സ്റ്റാറ്റസ് തിരിച്ചറിയണം. ஆமென். எனவே இந்த குழுவாக சபையாக செய்கிற காரியத்தில் யாரும் ஒதுங்கி நிற்க கூடாது. உங்களுடைய கடமை என்னவென்று அறிந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ട്, ஒரு காரியத்திலையும் பங்கெடுக்காதவங்க உண்டு. മാസയോഗത്തിന് പോകുന്നത് ഒരു ചിലര് മാത്രം, மாத கூடுகையில் கூடுவது என்னைக்காவது ஒரு நாள், കോൺഫറൻസിന് പോകുന്നതും അവര് മാത്രം, கான்ஃபரன்ஸ்ல போகிறதும் அவர்கள் மட்டும்தான், മന്ത്രി മീറ്റിംഗിന് പോകുന്നതും അവര് മാത്രം, மாத கூடுகையில் கூடுகிறது அவர்கள் தான், ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ മീറ്റിംഗിന് പോകുന്നതും അവര് മാത്രം, பிரதேசத்தினுடையதான கூடுகையில் கூடுவதும் அவர்கள் மட்டும்தான். ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ട്. ஆனால் இதற்கு ஒன்றும் பங்கு கொள்ளாதவர்கள் உண்டு. നിഷ്ക്രിയരായ വിശ്വാസികൾ. அவர்கள்
செயலற்றவர்கள், നിർജീവരായ വിശ്വാസികൾ, அவர்கள் ஜீவனற்ற விசுவாசிகள், സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ റോള് തിരിച്ചറിയാത്തവർ, சபையின் உள்ளே கர்த்தர் கொடுத்ததான கடமை அறியாதவர்கள், സഭയ്ക്കകത്ത് തന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തിരിച്ചറിയാത്തവർ, சபைக்குள்ள உள்ளதான தன்னுடைய நிலைமையை உணராதவர்கள். നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய உத்தரவாதத்தை இன்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്. இது കുழுവാக சேர்ந்து செய்கிறது. അടുത്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബോഡി മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ്, ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച. அடுத்து நாம் சிந்திக்க போகிறது சரீர வளர்ச்சியை குறித்து. ബോഡി മിനിസ്ട്രി, ശരീരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ. சரீரத்திற்கு நாம் செய்கிறதான ஊழியம். സഭയെ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. சபையை பல நிலைகளில் உருவகப்படுத்தி இருக்கப்படுகிறது. ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிறது, മണവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, மணவாட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது. അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്, രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ராஜரீக கூட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது, ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ஆட்டின் கூட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது, മുന്തിരിയുടെ ശാഖകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരിയുടെ ശാഖകൾ, திராட்சை தோட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது, മർമ്മം, മിസ്റ്ററി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, அது ஒரு ரகசியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. അതുപോലെയാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ്. அதே போலதான் சபைக்கு இன்னொரு பெயர் கிறிஸ்துவின் சரீரம். അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. எனவே இது சரீரத்திற்கு செய்கிற ஊழியமா இருக்கிறது. ബോഡി മിനിസ്ട്രി നാം തിരിച്ചറിയണം. நம்முடைய சரீரத்திற்குரியதான ஊழியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇത് ഏക ശരീരമാണ്. இது ஒரே சரீரமா இருக்கிறது. ഇത് എല്ലാവരും ഒരു ശരീരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. இது எல்லாரையும் ஒன்றாக்கி இருக்கிறது. ഇത് യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ചേർത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ്. இது யூதர்களும் புறஜாதிகளும் சேர்ந்ததான ஒரே ஒரு சரீரம். അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ஆமென். எனவே இந்த சரீரத்தை குறிக்கிறது இது பூமியில் உள்ளதான கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் தொடர்ச்சியான காரியம். യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ 3.5 വർഷമായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் 3.5 வருடம் எப்படி இருந்தாரோ அதனுடையதான விரிவாக்கம் தான் இந்த சபை. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആവിഷ്കാരം, എക്സ്പ്രഷൻ, അതാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. எனவே கிறிஸ்துவின் பிரதிபலிப்பு தான் சரீரமாகிய சபை. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം, ശരീരത്തിന്റെ ജോലി ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക, റിവീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ஆமென். எனவே சரீரத்தின் கடமை, சரீரத்தின் வேலை என்பது கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதே ஆகும். ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തലക്കെട്ട് കൊടുത്ത് എഴുതണം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ടീം ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത് ബോഡി മിനിസ്ട്രിയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ജോലി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. நான் சொல்லுகிறதை சரியாக எழுதுங்கள். முதலாவது டீம் பில்டிங், இரண்டாவது சரீரத்தில் ஊழியம் செய்கிறது, அது இயேசுவை பிரதிபலிப்பதாகும். അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം കൊണ്ട് മാത്രം ആളത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. எனவே ஒரு சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பை வைத்து சரீரத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது. ചെവി കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ വാ കൊണ്ട് മാത്രം, കൈ കൊണ്ടോ കാല് കൊണ്ടോ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് മാത്രം പേഴ്സണാലിറ്റി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. எனவே ஒரு சரீரத்தின் தனித்துவம் என்பது காது கொண்டோ, மூக்கு கொண்டோ, கண் கொண்டோ, கை கொண்டோ வெளிப்படுத்த முடியாது. മുഴു ശരീരമാണ് ശരീരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. முழு சரீரத்தின் உறுப்புகளும் அவயவங்களும் சேர்ந்துதான் சரீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യരിൽ പറയുന്നത് സഭ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. எனவேதான் எபேசியரில் வாசிக்கிறோம் சபை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. എഫേസ്യർ 3:11, எபேசியர் 3:11, അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞിരുന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ, அனாதி காலமாக மறைந்திருந்ததான ரகசியம், அது ஞானம், தேவனுடைய ஞானம், ആ കൃപ, அந்த கிருபை, ആ ശുശ്രൂഷകൾ, அந்த ஊழியங்கள், ആ അഭിഷേകം, அந்த அபிஷேகம், ആ കൃപാവരങ്ങൾ, அந்த கிருபை வரங்கள் 3:11 സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു. 3:11 சொல்லப்படுகிறது சபையின் மூலமாக அது வெளிப்படுகிறது. സഭയിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ. சபையின் மூலமே இது வெளிப்படும். സഭയിലൂടെ ഈ നോളജ് വെളിപ്പെടും. இந்த அறிவு சபையின் மூலமாக வெளிப்படும். സഭയിലൂടെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടും. சபையின் மூலம் அபிஷேகம் வெளிப்படும். സഭയിലൂടെ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. சபையின் மூலம் இந்த கிருபை வரங்கள் வெளிப்படும். ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. சரீரத்திற்கு மட்டுமே கிறிஸ்துவின் சபையை வெளிப்படுத்த முடியும். തലയായ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. தலையாகிய கிறிஸ்து சபையின் சரீரத்தின் மூலம் வெளிப்படுகிறார். അതുകൊണ്ട് ചെവി മാത്രമല്ല ശരീരം, அதனால் செவி மட்டுமல்ல சரீரம், മൂക്ക് മാത്രമല്ല ശരീരം, மூக்கு மட்டுமல்ல சரீரம். അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയല്ല, ഒരു കുടുംബമല്ല ബോഡി. எனவே சபையிலும் ஒரு விசுவாசி, ஒரு குடும்பம் அல்ல சபை.
എല്ലാവരും ചേരുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த சரீரமாகிய சபை. എല്ലാവരും ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയല്ല. எல்லாரும் ஒத்துழைத்து சேர்ந்து சேராவிட்டால் அது பூர்ணமான வளர்ச்சி அல்ல. ചെവി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അപൂർണമായി കാണും. செவி இல்லாதவர்களை நம்முடைய உலகத்தில் அபூர்வமாய் காணுவோம். ഒരു കാലില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപൂർണമായി കാണും. ஒரு கால் இல்லாதவர்களை அபூர்வமாய் பார்ப்போம். ഒരു കൈ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയായി കാണത്തില്ല. ஒரு கை இல்லாவிட்டால் பூரண சரீர வளர்ச்சி அல்ல. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും തുല്യമായ വളർച്ചയാണ്. ஆமென். சரீரத்தின் வளர்ச்சி என்பது எல்லா அவயவங்களின் சரியான ஒத்துழைப்பும் வளர்ச்சியுமே ஆகும். അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. எனவே சரீரமாகிய சபையின் வேலை என்னவென்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധികാരത്തിൽ മുഴുവതും ഇതേ പറ്റി சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഒരു അവയവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. எனவே ஒரு சரீரத்தின் அவயவங்களை மட்டும் நாம் சார்ந்திருக்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരണം. எனவே எல்லாரும் நாம் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். എല്ലാ അവയവങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. எல்லா அவயவங்களும் தேவையானவைகள். ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ஒவ்வொரு அவயவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு செயல் திறன் உண்டு. ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രകൃതിയാണ്, ഓരോ ഷേപ്പാണ്. ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் காணப்படுகிறது, உருவத்தில் காணப்படுகிறது. അതുകൊണ്ട് ഓരോ അവയവം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. அதனால ஒரு சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பு வேலை செய்யும் போது சரீரம் முழுவதும் செயல்படுகிறது. അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം പറ്റില്ല. எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள், சரீரத்திலிருந்து பிரிந்திருந்து செயல்பட முடியாது. വർഷമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം. போதகர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ഞാനിത് രാവിലെ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ടൊക്കെ ഇത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വലിയൊരു പുസ്തകം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉരുവപ്പെട്ടു വന്നു. അതുകൊണ്ട് 3 വർഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഈ പറയുന്നത്. இன்று காலை வேளையில் இது நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது 3 வருடம் செய்து கொடுக்கத்தக்க நிலைமையில் நோட்ஸ் என்னிடம் ஒரு புக் வடிவமாக விரும்புகிறேன். ആ രീതിയിലേക്ക് ഡിവോഷൻ പോയി. அந்த நிலைமையில் என்னுடைய காலை தியானம் போனது. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. எனவே சரீரத்திலிருந்து பிரிந்திருந்து செயல்பட முடியாது. മനസ്സിലായോ? புரிந்து கொள்ளுங்கள். അതുകൊണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ചലനം ശരീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. ஆமென். எனவே சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் சரீர சம்பந்தப்பட்டது. ഒരു അവയവം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ஒரு சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பு கூட சரீரத்திலிருந்து பிரிந்திருந்து செயல்பட முடியாது. വായ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നു. வாய் பேசும்போது சரீரம் முழுவதும் செயல்படுகிறது. അത് മനസ്സിലായോ? அது புரிந்து கொள்ளுங்கள். വായ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നു. வாய் பேசும்போது சரீரம் முழுதும் பேசுகிறது. എന്താ കാരണം പറ? அதன் காரணம் என்ன? ഈ ശരീരത്തിൽ വായേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. இந்த சரீரத்துல வாய் மட்டும் தான் பேசும். ஆமென். അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടവരെല്ലാം ഈ വായ് എടുക്ക വരണം. அதனால பேச வேண்டியவங்க எல்லாரும் இந்த வாயோடு வரணும். ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ കാണുന്നു. இந்த கண் ஒரு உறுப்பு சரீரம் முழுவதையும் காண்கிறது. കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണൂ. இந்த காரணம் இந்த சரீரத்தை பார்ப்பது கண் மட்டும்தான். അതുകൊണ്ട് കാണേണ്ടവരെല്ലാം കണ്ണിന്റെ അടുക്ക് വരണം. எனவே காண பார்க்க வேண்டியவர்கள் எல்லாரும் கண்ணுக்கு பக்கத்துல வரணும். അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നത്. நாம் நடந்துதானே இந்த இடத்துல வந்தோம். ഒരു അച്ഛൻ അവിടെ മറിഞ്ഞു വരുവാണ്. வரும்போது ஒரு நபர் அந்த இடத்துல தடுமாறினார். അപ്പൊ സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന സൈഡിൽ പിടിച്ചു വരണം. சைடுல வரவங்க இந்த சைடுல கம்பிகளை பிடித்து வரணும். സീനിയറായ പ്രായമുള്ളവരെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം. நல்ல வயதானவர்களை வாலண்டியர்ஸ் கைப்பிடித்து கீழே கொண்டு வரணும். കാലാ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. கால் தான் நம்ம இங்க கொண்டு வந்தது. ശരീരം മുഴുവൻ നടന്നു. சரீரம் முழுவதும் நடந்தது. അതുകൊണ്ട് തലയ്ക്കും മൂക്കിനും നാക്കിനും ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ കാലിന്റെ അടുക്ക് ചെല്ലണം. எனவே தலைக்கும் மூக்குக்கும் காதுக்கும் இந்த கூடுகைக்கு வரணும்னு சொன்னா கால் உதவி செய்யணும். അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. எனவே சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பு கூட மாறி நிற்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് അവയവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. எனவே ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் செய்வது சரீரத்திற்கானதாக இருக்க வேண்டும். ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. இங்கே ஒரு நபர் அல்ல பிரகடனப்படுவது. അതുകൊണ്ടാണ് തികഞ്ഞ പുരുഷത്വം എഫേസ്യരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அதனால தான் எபேசியருக்கு சொல்லப்படுகிறது தேய்ந்த புருஷர்கள் என்று. അതുകൊണ്ട് പരസ്പര പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണം. எனவே ஒருவருக்கு ஒருவர் நல்ல தொடர்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഇത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. இது சேர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയും. தனியாக செய்தால் அந்த செயல்களுக்கு குறைவுகள் ஏராளம் வரும். ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ ശക്തിയും കുറയും. ஒருவர் தனியாக செயல்பட்டால் சரீரத்தின் ஆரோக்கியமும் குறையும்.
അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണം. எனவே சேர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும். ഒരു കുതിര വലിക്കുന്നതല്ല രണ്ട് കുതിര വലിക്കുന്നത്. ഒരു കുതിര ഇழுப்பதல்ல രണ്ട് കുതിര ഇழுப்பது. അതുകൊണ്ടാണ് സഭാപ്രസംഗി പറഞ്ഞത് ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവർ നല്ലത്. அதனால தான் பிரசங்கின் புத்தகம் சொல்லுகிறது ஒருவரை விட இருவர் நல்லது. ഒരാൾ വീണാൽ മറ്റവർ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. ஒருவர் விழுந்தால் மற்றவர் தூக்கி விடுவார். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. எனவே இந்த நாளில் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து செய்வதற்காக திரும்பி வருவோம். മാറി നിൽക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஒதுங்கி அதை விட்டு பிரிந்து நிற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் പ്രാദേശിക സഭയോട് ചേർന്ന് വരട്ടെ. சபையோடு சேர்ந்து வர கடவார்களாக. ശരീരത്തോട് യഥാസ്ഥാനപ്പെടട്ടെ. அவர்கள் மனம் திரும்புவார்களாக. ബോഡി മിനിസ്ട്രി മനസ്സിലാക്കട്ടെ. அவர்கள் சரீரத்தில் செய்கிற ஊழியத்தை புரிந்து கொள்ளட்டும். പരിശുദ്ധം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுத்தி தருவார். അവയവങ്ങൾക്ക് പരസ്പര പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. ஒவ்வொரு அவயவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தொடர்புகள் உண்டு. അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങളും യുണീക്കാണ്, അനന്യതയാണ്. அதே வேளையில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാലോ? சரீரம் முழுவதும் கண்ணா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ഒരു കണ്ണ് തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. இப்ப ஒரு கண்ணே பெரிய അപ്പൊ பிரச்சனை. ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാലോ? அப்ப சரீரம் முழுவதும் கண்ணா இருந்தா பயங்கர பிரச்சனை. സഭയെ ഞാൻ മാത്രം മതിയെന്ന ഒരു കുടുംബക്കാരും ചിന്തിക്കരുത്. ஒரு குடும்பம் நினைக்கிறார்கள் சபையில் என்னுடைய குடும்பம் மட்டும் போதும். സഭയെ ഞാൻ മാത്രം മതിയെന്ന ഒരു അച്ചായനും ചിന്തിക്കരുത്. எந்த ஒரு சகோதரனும் சபையில் நான் மட்டும் போதும்னு நினைக்க கூடாது. നിങ്ങൾ മാത്രമായ ശരീരമാകത്തില്ല. நீங்கள் மட்டுமானா அது சரீரம் ஆகாது. ചെവി മാത്രം മതി എന്ന് ചെവിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. காதுகள் மட்டும் போதும் என்று காதுகளுக்கு சொல்ல முடியாது. അതുകൊണ്ട് ഓരോ അവയവവും അനന്യമാണ്, യുണീക്കാണ്, മൗലികമാണ്. எனவே ஒவ்வொரு சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தனித்துவமானது, വ്യത്യസ്തമാണ്, வித்தியாசமானது. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, വ്യത്യാസമാണ്, വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. அவைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ஊழியத்தில் வித்தியாசம் உண்டு. ചെവി മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. செவி மட்டும்தான் கேட்கிறது. മൂക്ക് മാത്രമേ മണക്കുന്നുള്ളൂ. மூக்கு மட்டும்தான் நுகருகிறது. ഇത് സഭയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്, വൈവിധ്യമാണ്. இது சபையினுடையதான தனித்தன்மை. അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്താനാകാത്തതുമാണ്. அதே வேளையில் ஒரு தனிப்பட்ட நிலைமையை குறிக்காது. ആ സ്ഥാനം മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. அந்த இடம் மாற முடியாது. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, அவர் அங்கே இருக்கிறார். കറക്റ്റ് പൊസിഷനാ. அவருக்கு சரியான இடம். കണ്ണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ? கண் இங்கே தான் இருக்கிறது. മൂക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. மூக்கு முன்னால இருக்கிறது. കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി കാലിന്റെ തള്ളവളിന്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിരങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞത്. கண்ணுடையதான கருவிழி காலினுடையதான பெருவிரல் பக்கத்தில் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ഡേഞ്ചറാണ്. அது பெரிய ஆபத்து. വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. அது மிகவும் சேஃபா வைக்கப்பட்டிருக்கு. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും പൊസിഷൻ മാറണ്ട. எனவே யாரும் அவர்களுடைய இருப்பிடம் மாற வேண்டாம். മനസ്സിലായോ? സഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. உங்களுக்கு சபையில் தந்திருக்கிறதான பொறுப்பு உத்தியோகம் உண்டு, இடങ്ങളുണ്ട്. உங்களுக்கு தந்திருக்கிறதான இடங்கள் உண்டு, പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு, പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, உங்களுக்கு இடமும் பொசிஷனும் உண்டு. അത് മാറ്റം വരുത്താനാകാത്തതാണ്. அது நீங்கள் மாற்றவே கூடாததாகும். വളരെ ബലഹീനമായ അവയവമുണ്ട്, ரொம்ப பலவீனமான உறுப்புகளும் உண்டு. കണ്ണുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? கண்ணு வைத்திருக்கிறது பாருங்க, വളരെ സേഫ് ആയിട്ടാ, அது சேஃபா பத்திரமா வச்சிருக்கு. വലിയ വാരിയലുകൾക്കിടയിൽ കൊണ്ട് അവയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതാണ് വിലാ എലുമ്പുകൾക്കുള്ളേ ഉറുപ്പുകൾ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ரொம்ப பலவீனமான உறுப்புகளை நல்ல பலமான உறுப்புகளுக்குள்ளே பத்திரமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. സഭയിലെ വീക്കായിട്ടുള്ള ബിലീവേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി സഭയിലെ സ്ട്രോങ് ബിലീവേഴ്സിന്റേതാണ്. ஆமென். சபையில் பலவீனமான விசுவாசிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது சபையில் பலசாலிகளாக இருக்கிறதான விசுவாசிகள். സഭയിലെ ന്യൂ കമ്മേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി സഭയിലെ സീനിയർ വിശ്വാസികളുടേതാണ്. சபையில் புதிய வருகையாளர்களை பாதுகாத்து பராமரிப்பது சபையின் முதிர்ந்த விசுவாசிகளுடைய வேலை. സഭയിലെ പാവപ്പെട്ടവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി സഭയിലെ പണക്കാരന്റേത് തന്നെയാണ്. സഭയിലുള്ളതാണ് ഏழைகளை பராமரிப்பது சபையிலுள்ள செல்வந்தர்களின் வேலை, கடமையாகும். അഴകില്ലാത്ത അവയവങ്ങളുണ്ട്, அழகில்லாத ഭംഗിയില്ലാത്ത அழகில்லாத சரீர உறுப்புகள் உண்டு. നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ അഴകണിയിക്കും, நாம் அதை கூடுதலாக அழகுபடுத்துவோம். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അവയവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ്. ஆமென். காரணம் ஒரு உறுப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா சரீரம் முழுவதற்கும் அது பெரிய பிரச்சனையாக மாறுகிறது. അതുല്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്, அதற்கு தனித்துவமான இடம் உண்டு. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല. அதனால வேறுபாடு கூடாது, பிரிவினை கூடாது. ഒരു തരത്തിലുള്ള സെഗ്രിഗേഷനും അനുവദിക്കത്തില്ല. தனிப்பட்ட பிரித்தெடுத்து ஒதுக்குகிறதான
வைக்கிறதான இடம் கூடாது. ഗലാത്യലേഖനം 3:28, கலாத்தியர் 3:28 சொல்லுகிறது. കൊലോസ്യർ 3:11, கொலோசியர் 3:11 ക്രിസ്തുവിൽ യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നുമില്ല கிறிஸ்துவுக்கு யூதன் என்றும் புறஜாதியான் என்றும் இல்லை എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no racial discrimination. எனவே சபையில் வித்தியாசங்கள் இல்லை. രണ്ടാമത് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ദാസനെന്നും സ്വതന്ത്രനെന്നുമില്ല. இன்னும் சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துவுக்கு விடுதலையானவன் என்றும் விடுவிக்கப்பட்டவன் என்றும் இல்லை എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no social financial discrimination. சொல்லப்படுகிற அர்த்தம் சமுதாய நிலைமையிலும் பொருளாதார நிலைமையிலும் பாகுபாடு இல்லை. മൂന്നാമത് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമില്ല. there is no gender discrimination. மூன்றாவது சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துவில் ஆண் என்றோ பெண் என்றோ பாலின பாகுபாடு இல்லை. ജെൻഡർ റിയാലിറ്റിയാണ്, அது ஒரு பாலின உண்மை. ജെൻഡർ റിയാലിറ്റിയാണ്, அது ஒரு பாலின உண்மை. ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അത് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. LGBTQവും ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി വിട്ടുകളയാണ്. ജെൻഡർ റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇന്ന് പാലിനത്തെ കുറിച്ചതാണ് ആய்வுகள் ഏരാളം ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതற்குள்ள സ്ത്രീയുമുണ്ട് പുരുഷനുമുണ്ട്. സ്ത്രീയുമുണ്ട് പുരുഷനുമുണ്ട്. പുരുഷൻ സ്ത്രീയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്. പുരുഷൻ സ്ത്രീയാക முடியாது. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതല്ല. ജെൻഡറിന്റെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല. இங்க சொல்லப்படுகிறது பாலின சம்பந்தமாக அவர்களை பிரித்தெடுக்க கூடாது. മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് പോലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരല്ല. இந்த ஆண்கள் கூடுகை கூட ஸ்திரீகளுக்கு எதிரானதல்ல. അങ്ങനല്ല, அப்படியல்ல. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല. ഒരു எந்த நிலையிலும் பாகுபாடில்லை. ശരീരത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി അതാണ്. ശരീരത്തിന് അഴക് എന്ന് சொன்னால் பாகுபாடற்றதே. എന്തെങ്കിലും അഴക് കുറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അഴകാക്കും. ஏதாவது அழகு குறைந்தால் அதை கூடுதலாக அழகாக்குவோம். അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്ഥാനവും ഉപയോഗവുമുണ്ട്. ஆமென். எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கேற்ற இடமும் அவர்களுக்கான வேலையும் உண்டு. ആരെയും പുറന്തള്ളുവാനോ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. யாரையும் புறந்தள்ளவோ தள்ளிவிடவோ முடியாது. എല്ലാവരും പ്രസംഗക്കാരാണെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരാണ്. எல்லாரும் பிரசங்கம் பண்ணா யார் கேட்பார்கள்? അങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ அப்படியே சொல்லுகிறவர்களுണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യമാണ്, ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ഈ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, ബ്യൂട്ടി. இந்த வித்தியாசமான நிலைகள் தான் இந்த சரீரத்தின் அழகாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ പരസ്പര പ്രതിബദ്ധത, அதனால் இந்த சரீரத்தின் தம்மிலுள்ளதான தொடர்புகள், അതിന്റെ അനന്യത, அதனுடையதான ஐக்கியம், പരസ്പര കരുതൽ, തമ്മിൽ പരാമരിപ്പത്, പരസ്പരം ആവശ്യമായുള്ളത് ഒന്നിനെ കൂടാതെ മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തനയോഗ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരവയവത്തിന് ആവശ്യം വേണം. முடிவாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு உறுப்புக்கு இன்னொரு உறுப்பினுடையதான உதவி கட்டாயம் தேவை. കാല് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് തട്ടിയാൽ മതി, നമ്മുടെ തല വരെ വേദന എടുക്കും. നാം നടന്നു വരുമ്പോൾ കാൽ കല്ലിൽ ഇടറിനാൽ നമ്മുടെ തല വരെ വലിക്കും. ഓർഗാനിക്കാ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതാ ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷനാ. അത് அப்படிதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. കണ്ണിൽ കരട് വീണാൽ അറിയാതെ കൈ അങ്ങ് ചെല്ലും, അത് ഫംഗ്ഷനാണ്. കണ്ണിലെ ഒരു തൂസി വിழுந்தா சரியாக കൈ அந்த இடத்துல போகும். പാസ്റ്റർ അനൗൺസ്, നമ്മുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച അനൗൺസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രോഗികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയും, പിടികിട്ടി കാണും. നമ്മുടെ സഭയിൽ പൊതുവാக போதகர் அந்த നാളിലാണ് വ്യാധിയസ്തർകളെ കുറിച്ച് ചൊല്ലാവിട്ടാലും സഭ അറിയും. ഞായറാഴ്ച അനൗൺസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അറിയാം, ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷനാ. ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം അത് അറിയും. ആമേൻ. சபையில் சொல்லாமலே யாருக்காவது ஒரு வியாதி இருந்தா பிரச்சனை இருந்தா சரீரம் நன்றாக അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. அது அறியவில்லை என்று சொன்னால் அது செத்தது. അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തികൾക്ക്, ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഭയുമായി സജീവ ബന്ധമില്ല. അറിയவில்லை என்றால் அந்த குடும்பத்திற்கும் சபைக்குமாக ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല, அவர்களுக்கு தொடர்பில்லை, പരസ്പര ബന്ധങ്ങളില്ല, அவர்களுக்கு ஐக்கியம் இல்லை. എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൽ കരട് വീഴുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ചെല്ലുകയും കൈ ഇത് എടുക്കാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ, കൈ എങ്ങനെ ചൊറിയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പരസ്പര അവയവങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. பாருங்கள், கண்ணில் ஒரு தூசி விழுந்தால் உடனே மெசேஜ் போய் இந்த கை சரியாக அதை துடைக்க வருகிறது. அதே போல சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அந்யோன்யம் ஐக்கியத்தில் இருக்க வேண்டும். സഭയിൽ ബന്ധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? சபையில தொடர்பு உங்களுக்கு உண்டா? നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങൾ സജീവമാണോ? உங்களுடைய சபையில் நீங்கள் அனுதின நபர்களா? നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? உங்களுடைய குடும்பங்கள் தம்மில் ஐக்கியம் உண்டா? പരസ്പരം ഈ ഐക്യതയുണ്ടോ? உங்களுக்கு தம்மில் ஐக்கியம் உண்டா? അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഐക്യത. அதுதான் இந்த சரீரத்தின் ஐக்கியம். രണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതിലുണ്ട്. இதன் மத்தியில் രണ്ട് தவறான கோட்பாடுகள் உண்டு. അതിൽ ഒന്ന്, அதில் ஒன்று, ഒരു അവയവം പറയാണ്
കൈ പറയാണ് ഞാൻ കാലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിലല്ല. கால் சொல்லுகிறது நான் കൈ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് கை சொல்லுகிறது நான் இந்த சரீரத்தில் இல்லாமல் இருப்பதனால் நான் இது ஓகே. கை சொல்லுகிறது நான் கால் அல்லாததுனால காலா இல்லாததுனால நான் செயல்பட மாட்டேன் என்று. നാളെ രാവിലെ കണ്ണ് പറയുകയാണ് நாளை காலையில கண்ணு சொல்லுகிறது ഞാൻ ചെവി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബോഡിയുടെ ഭാഗമല്ല. நான் செவி நான் காது அல்லாததுனால இந்த சரீரத்தின் பகுதி அல்ல. ഇത് സ്വയം നിന്ദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വേലയെ മോഹിക്കുകയുമാണ്. இது தன்னைத்தான் ஒத்துழைக்காததும் வெறுக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. ഇത് ഞാൻ പുസ്തകമാകും, ഇത് പുസ്തകമാകും, இது ഇത് പുസ്തകമാകുക. നമ്മൾ இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் ஒரு புஸ்தகமாக்குவோம். അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി ഡയറി മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அப்படிதான் இந்த டயரி முழுவதும் எழுதியிருக்கிறது. കണ്ടോ, രാവിലെ കണ്ണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെവി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിയുടെ ഭാഗമല്ല. பாருங்க, காலையில கண்ணு சொல்லுகிறது நான் செவியா இருக்காததுனால இந்த சரீரத்தின் உறுப்பு அல்ல. ഞാൻ തബലക്കാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ മുതൽ പാടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ, நான் தபேல വായിക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ മോൻ പറയുന്ന പോലെ, தபேல வாசிக்க தெரியாததுனால நான் நாளைக்கு பாட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறது. സ്വയം നിന്ദിക്കുക, தன்னைத்தான் வெறுப்பது, ഏൽപ്പിച്ച താലന്തിനെ സ്വയം നിന്ദിക്കുകയാണ്. நமக்கு தரப்பட்டதான தாளந்துகளை வெறுப்பது, അപ്പൊ തന്നെ മറ്റൊന്നിനെ മോഹിക്കുകയാണ്. அப்பொழுது அதே வேளையில் இன்னொரு காரியத்தை இச்சிப்பது. അത് ഈ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. அது இந்த சரீரத்தில் உள்ளதான தவறான ஒரு நிலைமை. ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ്. ஆமென். கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது பெரிய ஒரு வேலை. അതിനെ അഭിമാനിക്കണം, அதை நீங்கள் கனம் பண்ண வேண்டும், അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം, அதில் நீங்கள் சந்தோஷிக்க வேண்டும். അതിൽ പ്രത്യേകമായി ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നുള്ള ഒരു അഭിമാന ബോധം ഉണ്ടാകണം. அது பிரத்யேகமாக எனக்கு மட்டும்தான் கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும். ഏൽപ്പിക്കാത്ത വേല മോഹിക്കരുത്. உங்களுக்கு தரப்படாத வேலையை நீங்கள் இச்சிக்க கூடாது. ചെവി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണും ചെയ്യുന്നത്. ചെവി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണും ചെയ്യുന്നത്. செவி காது செய்கிறது போலதான் கண்ணும் செய்கிறது. അതിന്റെ മാന്യത കണ്ണിനുമുണ്ട്, அதனுடையதான தனித்தன்மை கண்ணுக்கும் உண்டு. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഓഫറിംഗ് എടുക്കാൻ നടക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിനും മാന്യതയുണ്ട്. இங்கே பிரசங்கிக்கிற என்னை போலதான் ஆஃபரிங் காணிக்க எடுக்கிறதான வாலண்டியர்ஸுக்கும் தனித்தன்மை உண்டு. ഓരോ ചെറിയ പണി ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ മാന്യതയുണ്ട്. ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வேலை செய்கிறவர்களுக்கும் அதற்குரியதான மரியாதை உண்டு. ആരെയും ചെറുതായി കാണരുത്. யாரும் எவரையும் சிறியதாய் பார்க்க கூடாது. ആരെയും ചെറുതായി കാണരുത്. யாரும் யாரையும் தரக்குறைவாய் பார்க்க கூடாது. സ്വന്തം ശുശ്രൂഷയെ നിന്ദിക്കരുത്. சொந்தம் நமக்கு தரப்பட்ட ஊழியத்தை நிந்திக்க கூடாது. വേറെ ഒന്നിനെ മോഹിക്കരുത്. வேறு ஒன்றையும் இச்சிக்க கூடாது. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ, வேறொரு தவறான கோட்பாடு 1 കൊരിന്ത്യർ 12 അധ്യായം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. நான் சொல்லி வருகிறது 1 கொரிந்தியர் 12 அதிகாரத்தை மேற்கோள் காட்டி 15 വാക്യം 21 വാക്യമൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 12 15 தான் விளக்குகிறேன். ഒരവയം പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ஒரு உறுப்பு சொல்லுகிறது மற்றொரு உறுப்பை பார்த்து எனக்கு உன்னை தேவையில்லை. ഒരുവൻ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരവയം പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ஒருவன் ஒரு உறுப்பு எல்லா உறுப்பின் செய்கைகளையும் செய்யலாம் என்று செயல்படுகிறது. ഇത് പറ്റത്തില്ല, இது முடியாது. ഒരാളെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஒரு നബർക്ക് മറ്റൊരു നബറെ നടത്ത முடியாது. തബലക്കാരനും വേണ്ട, ബേസ് ഗിറ്റാറും വേണ്ട, ലീഡ് ഗിറ്റാർ ആരും വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறவங்க தபலக்காரன் வேண்டாம், கீபோர்டு வேண்டாம், பாடுற வேண்டாம், எல்லாம் நானே செய்வேன் என்று அந்த சிந்தை வேண்டாம். അതിന്റെ സൗന്ദര്യം എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. அதனுடைய அழகு என்பது எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யும் போதுதான் வெளிப்படும். അങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഭാവന കൊടുക്കുക. எனவே இந்த உறுப்புகளை எல்லாரும் நம்ம பகிர்ந்து கொள்கிறோம். എല്ലാ അവയവങ്ങളും സംഭാവന കൊടുക്കുകയാണ്. எல்லா உறுப்புகளும் அன்பளிப்பு கொடுக்கிறோம். പലരും യോഗങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരാണ്. ஆனால் இன்று அநேகரும் கூடுகையில் பார்வையாளர்களாக இருக்கிறார்கள். നിഷ്ക്രിയരാണ്, அவர்கள் செயலற்று இருக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ട് ഒരവയം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അവയവത്തിനും നഷ്ടമാണ്. எனவே ஒரு உறுப்பு செயல்படாவிட்டால் மற்ற உறுப்பும் அது பாதிக்கும். കാലിന്ന് വരുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടമായി പിടികിട്ടി കാണും. ഒരു കാൽ ചെവിക്കും ഈ യോഗം, ഈ പ്രസംഗം, ഇന്നത്തെ സകല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെവിക്കും കണ്ണിനും മൂക്കിനും എല്ലാം നഷ്ടമായി. ഒരുത്തൻ തീരുമാനിച്ചതാ വരുന്നില്ല. கால் இந்த கூடுகைக்கு வரமாட்டேன் என்று சிந்தித்தால் കണ്ണുക്കും ചെവിക്കും വായ്ക്കും பெரிய നഷ്ടമായിരുന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനൊരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ
டிஸ்ட்ரிக்ட் முழுவதும் கொலாப்ஸ் ஆகும். ஆமென். ஒருவர் செயல்பட மாட்டேன், ஒத்துழைக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் முழு சமூகத்தையும் அது பாதிக்கும். അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവാണ്. സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ. ஆமென். எல்லாரும் செயல்பட സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കരങ്ങളും ഒരു കഥ സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു തലയിലേ சொல்லுவோம். അതുകൊണ്ട് സ്വയം നിഗളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. எனவே சுயமாக உங்களை உயர்வாக சிந்தித்து மற்றவர்களை தரக்குறைவாக நினைக்க கூடாது. ഒരു അവയവങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയോ മോഹിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു മറ്റു ഉറുപ്പുകളെ പിൻപറ്റവോ അവர்களை ഇച്ഛിക്കവോ കൂടാது. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പോലെ എനിക്ക് ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകും. எனவே இன்னொரு நபரை போல எனக்கு ஆக முடியவில்லை என்று நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടും. நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள். മടുത്തു പോകും. நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள். എനിക്ക് കീബോർഡ്, എനിക്ക് പാട്ട്, വൈഫ് ക്ലാസിക്കൽ സോങ് പഠിച്ച കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കീബോർഡിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യം. போதகருடையதான மனைவி கிளாசிக்கல் இசையில் அவர்கள் நல்ல பாடுகிறவர்கள். அதனால போதகர் எனக்கு கீபோர்டு வாசிக்க முடியவில்லை என்று சிந்திக்க கூடாது. ഞാൻ മടുത്തു പോകും. நான் இப்படி சிந்தித்திருந்தால் நான் சோர்ந்து போயிருப்பேன். ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടും. நான் ஒரு சோர்வுள்ளவனாய் போயிருப்பேன். എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னவென்று எனக்கு தெரியும். എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்தது என்னவென்று எனக்கு நல்லா தெரியும். ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം. எல்லா உறுப்புகளும் செயல்பட வேண்டும். കണ്ണ് ചെയ്യുന്നതല്ല ചെവി ചെയ്യുന്നത്. கண்ணு செய்கிறதல்ல காது செய்கிறது. കാല് ചെയ്യുന്നതല്ല കൈ ചെയ്യുന്നത്. கால் செய்கிறதல்ல கை செய்கிறது. വൃക്ക ചെയ്യുന്നത് വേറെയാണ്. வேலை செய்கிற வித்தியாசமா இருக்கும். അത് അഴുക്കും ശരിയും തെറ്റുമെല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. அது சரியும் தெற்று நம்ம வேறதிருக்கியா. நம்முடைய சிறுநீரகங்கள் செயல்படுகிற வித்தியாசமாக இருக்கும். அது நல்லதையும் கெட்டதையும் பிரிக்கிறது. அப்போலஜெட்டிக்ஸ் എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. தர்க்கவாதங்கள் செய்கிறது என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியும். இவாஞ்சலிஸ்ட் എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവാஞ்சലിസ്റ്റിന് അറിയാം. சுவிசேஷகர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சுவிசேஷகர்களுக்கு தெரியும். കൊയർ മാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൊയർ മാസ്റ്ററിന് അറിയാം. கொயர் மாஸ்டர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். ഓരോ അവയവവും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചറിയണം. ஒவ்வொரு அவயவங்களும் அதனுடையதான செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഒരാൾ പണി മുടക്കിയാൽ ഈ ശരീരം പ്രശ്നത്തിലാകും. ஒரு உறுப்பு வேலை நிறுத்தினால் சரீரம் முழுவதும் செயல்பாடற்று போகும். അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക സഭയാരും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കരുത്. ஆமென். எனவே உங்களுடைய சபைகளை நீங்கள் செயலற்றதாக நிர்பந்த நிலைமையில் ஆக்க கூடாது. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി സഭയുടെ വളർച്ച തടയരുത്. நீங்கள் பிரச்சனை உண்டாக்கி சபையின் வளர்ச்சியை தடுக்க கூடாது. നിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി സഭയുടെ ആദ്യന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. நீங்கள் பிரச்சனை உண்டாக்கி சபையின் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்க கூடாது. ഇന്ന് പകൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം. இன்று பகல் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ശരീരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ തിരിച്ചറിയണം. சரீரத்தின் ஊழியத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ. ஆமென். தம்மில் ஒத்துழைக்கிறதான உதவி செய்கிற சரீரத்தின் அவயவங்கள். അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹായിക്കുക. எனவே அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே உதவி செய்கிறார்கள். കാല് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നെങ്കിലും കണ്ണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. கால் கொண்டு நாம் இந்த இடத்துல நடந்து வருகிறோம் என்றாலும் கண் அதற்கு உதவி செய்கிறது. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുക. തമ്മിൽ അവர்கள் തമ്മിൽ ഉദവി ചെയ്യുகிறார்கள். കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെവിക്ക് കേൾക്കണം എല്ലാവരും ചെവി എടുക്ക വരണം. கேட்க வேண்டும் என்று காரணம் கேட்க வேண்டும் என்று உள்ளவர்கள் செவி கொண்டு வரணும். കാണേണ്ടവരെല്ലാവരും കണ്ണിന്റെ അടുക്ക് വരണം. பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கண்ணுக்கு பக்கத்துல வரணும். സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വായുടെ അടുക്ക് വരണം. பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் வாயின் அருகில் வர வேண்டும். പ്രസംഗകരുണ്ടാവും, அங்கே செய்தியாளர்கள் இருப்பார்கள், ദർശനം കാണുന്നവരുണ്ടാകും, தரிசனம் காண்பவர்கள் இருப்பார்கள், പ്രവചിക്കുന്നവർ വേറെയാണ്, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் இருப்பார்கள், പ്രവചനം കേൾക്കേണ്ടവർ പ്രവാചകൻ അടുക്ക് ചെല്ലണം, தீர்க்க தரிசனம் கேட்கிறவர்கள் தீர்க்க தரிசியின் பக்கத்தில் போக வேண்டும், ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ദർശനം കാണുന്നവർ അടുക്ക് ചെല്ലണം, தரிசனத்தை குறித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் தரிசனம் பார்ப்பவர்களிடத்தில் செல்ல வேண்டும், പ്രസംഗം കേൾക്കണമെങ്കിൽ പ്രസംഗകൻ അടുക്ക് വരണം, செய்தி கேட்கிறவர்கள் செய்தி சொல்லுகிறவருடைய பக்கத்தில் வர வேண்டும், വിശ്വാസ സമർത്ഥനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ അടുക്ക് ചെല്ലണം, விசுவாச அறிக்கை குறித்து விரிவாக அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் தர்க்கவாதங்களை நிரூபிப்பவர்களிடத்தில் வர வேண்டும். ഓരോ ഓഫീസുകളുണ്ട്, എല്ലാ അലുവലകങ്ങൾ ഉണ്ട്, പരസ്പരം സഹായമാണ്. ആമേൻ. നാം ഒരുവരുക്കൊരുവർ ഉദവിയായിരിக்கிறோம். ശരീരത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥത ഏതാണ്? ശരീരത്തിന്റെ മധ്യ പകുതി ഏത്? ഈ അവയവങ്ങളുടെ സഹായത്തിനോട് പരസ്പരം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സഭ இந்த ശരീരമാകിയ ഉറുപ്പുകൾ എല്ലാം செயல்பட നിങ്ങൾ ജപിക്ക வேண்டும். ഈ വിരലിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് രക്തോട്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കൈയിലൂടെയും തോളിലൂടെയും ഒക്കെ വരണം. இந்த விரலின் நுனியில் ரத்தம் காணப்படுவதற்கு சரீரத்தின் எல்லா கை கால்கள் வழியாக இந்த ரத்த ஓட்டம் நடக்க வேண்டும். ഒരു അവയവത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു അവയവത്തിന് സഹായം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു അവയവத்திற்கு மற்றொரு அவயவத்தின் கூட உதவி கிடைக்க வேண்டும். അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. அப்படி அவர்கள் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു കുടുംബം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ തന്നെ വിഷയമാണ്. எனவே சரீரத்தில் ஒரு உறுப்பு பிரச்சனையா இருந்தால் மற்ற உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுகிறது
பாதிக்கப்படுகிறது போல சபையில் ஒரு குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டால் சபை பாதிக்கப்படும். ഈ ശരീരം ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. இந்த சரீரமானது கிறிஸ்துவாகிய தலைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். എനിക്ക് ഈ വിശ്വാസിയുടെ ഈ പാസ്റ്ററിന്റെ സഹായം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹായം നിരസിക്കുകയാണ്. ஆமென். இந்த போதகர் இந்த தலைவருடையதான உபதேசம் அவருடைய ஆலோசனைக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நிராகரிக்கிறோம். ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. கிறிஸ்து எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்வது அடையாளம். അതുകൊണ്ട് തലയെ വിട്ട് സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. எனவே தலையை விட்டு தனியாக பிரிந்திருக்க உங்களால் கூடாது. ഈ ശരീരം തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இந்த தலை சரீரமாய் தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് തലയോട് ചേർന്നിരിക്കാതെ തലയെ പൂർണ്ണമായി തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆமென். எனவே இந்த தலையை சார்ந்திருக்காமல் பூரணமாய் பற்றிக்கொள்ளாமல் சரீரமாக செயல்பட முடியாது. അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ നിലനിൽക്കണം. எனவே சபையில் நிலைநிற்க வேண்டும். വലിയൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുന്നത്. நாம் பெரிய ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம். അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നിയമനം തലയ്ക്കാണ്. ஆமென். எனவே சரீரத்தின் முழு கட்டுப்பாடும் தலைக்கு இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ശരീരമാണ് ഓരോ അവയവത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. எனவே தலைதான் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் கட்டளைகளை பகிர்கிறது. പോരാട്ടം തത്വത്തിൽ വ്യക്തികളോടല്ല സഭയോടാണ്. போராட்டம் என்பது தனி நபர்களோடல்ல சரீரத்தோடு. എഫേസ്യ ലേഖനം നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പോരാട്ടം ചർച്ചിനോടാണ്. எபேசியர் 6-ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் யுத்தம் போராட்டம் உள்ளது சபையோடு. അപ്പോ ആത്മീയ കവചവും സഭയ്ക്കാണ്. எனவே ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களும் சபைக்கு தான். അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോരാട്ടം വ്യക്തിപരമല്ല, സഭയോടാണ് പോരാട്ടം. இங்கே பார்க்கிறோம் போராட்டம் என்பது தனி நபரோடல்ல சபையோடு போராட்டம் நடக்கிறது. പോരാട്ടവും സഭയോട് തന്നെയാണ്. தனி நபரோடுள்ள போராட்டமும் சபையோடுள்ள போராட்டமாக காணப்படுகிறது. സാത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നത് സഭയാണ്. ஆமென். சாத்தான் பயப்படுகிறது சபையை கண்டு பயப்படுகிறான். അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരമായ സഭയ്ക്കെതിരെ ഈ പോരാട്ടം. எனவே சரீரமாகிய சபைக்கு விரோதமாக அவன் செயல்படுகிறான். അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. எனவே நாம் சேர்ந்து ஐக்கியமாய் ஒன்றாய் நிற்க வேண்டும். എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. எல்லா சரீரத்தின் உறுப்புகளும் ஒன்றாய் செயல்பட வேண்டும். ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് കാറ്റിന് വീഴ്ത്താൻ പറ്റും. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തെ കാറ്റിന് വീഴ്ത്താൻ. ஒரு தனியாய் நிற்கிற மரத்தை காற்றுக்கு எளிதாய் வீழ்த்த முடியும். പക്ഷേ ഈ കാടിനെ പറ്റത്തില്ല. ஆனால் இந்த கூட்டமாய் நிற்கிற காட்டை ஒன்றும் செய்ய ഈ முடியாது. വനത്തെ പറ്റത്തില്ല. இந்த காட்டை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. അതുകൊണ്ട് ആരും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത്. எனவே யாரும் பிரிந்திருந்து செயல்படக்கூடாது. ഒറ്റ മിഷൻ വേണ്ട. நம் தனியாக நிற்பது வேண்டாம். കൂട്ടായ്മയാണ് വേണ്ടത്. ஆமே. நமக்கு ஐக்கியம் தான் வேணும். ஆமே. കൂട്ടായ്മയാണ് വേണ്ടത്. நமக்கு ஐக்கியம் தான் வேண்டும். എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം. எல்லா சரீரத்தின் உறுப்புகளையும் பாதுகாக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். നമ്മൾ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நாம் சீக்கிரமாய் முடிக்க போகிறேன். അതുകൊണ്ട് പരസ്പര സഹായം വേണം. எனவே தம்மிലുള്ള உதவி வேண்டும். മോശയ്ക്ക് അഹരോന്റെ സഹായം വേണം. மோசேக்கு ஆரோனுடைய உதவி வேண்டும். ഏലിയാവിന് ഏലീശയുടെ സഹായം വേണം. எலியாவுக்கு எலிசாவின் உதவி வேண்டும். അക്കി കുടിക്കുന്ന 300 പേര് വേണം. கிதியோனுக்கு கூட 300 பேர் வேண்டும். ബാലിന് മുട്ടുപടക്കുന്ന 7000 പേര് ഏലിയാവിന് കൂടെയുണ്ട്. ஏலியாவோடுள்ள 7000 பேர் வேண்டும். ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സർദീസിലുണ്ട്. சர்தை சபையில் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை அழுக்காக்காத சிலர்கள் உண்டு. പട്ടകത്തിൽ കയറിയ 8 പേരുണ്ട്. பெட்டகத்திற்கு 8 பேர் உண்டு. ഇതെല്ലാം ഒരു ശേഷിപ്പാണ്. இதெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை குறிக்கிறது. ഇത് കൂട്ടായ്മയാണ്. இது ஒரு ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത്. எனவே நீங்கள் சுயமாய் நீங்கள் தனியாய் தான் செய்யலாம் என்று யாரும் சிந்திக்க கூடாது. അവയവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്. ஆமென். எல்லா உறுப்புகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது சரீரம். സ്വന്തം വഴി പോകാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല. சொந்த விருப்பம் போல போகிறதற்கு யாருக்கும் இங்க அதிகாரம் இல்லை. അതുകൊണ്ട് തലയോട് ചേർന്നിരിക്കണം. எனவே தலையாகிய கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. பரிசுத்தாவினுடைய கட்டுப்பாடு தான் தேவை. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം. சரீரத்தின் ஆரோக்கியம். ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച. ஆமென். சரீரத்தின் ஆரோக்கியம் என்பதுதான் சரீரத்தின் பூரண வளர்ச்சி. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച. சரீரம் ஆரோக்கியம் உள்ளதா என்று அறிவதற்கான அடையாளம் சரீரத்தினுடையதான பரிபூர்ணமான வளர்ச்சி. അതാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 4 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அதுதான் எபேசியர் 4-ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ பூரண வளர்ச்சி என்று சொல்லுகிறது. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നല്ല വാക്യം. எபேசியர் நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான் சரியான வார்த்தை. പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും വളർച്ചയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച. சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளின் நல்ல வளர்ச்சி தான் சரீரத்தின் பூரணமான வளர்ச்சி. എഫേസ്യർ 4:16 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. எபேசியர் 4:16 சொல்லப்படுகிறது. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ என்னுடைய சரீரத்தின் வளர்ச்சி என்றால் തല മാത്രം വളരുന്നു.
தலை மட்டும் வளருகிறது, കൈയും കാലും വളരുന്നില്ല. கையும் காலும் வளரவில்லை. ഇത് വളർച്ചയല്ല. இது வளர்ச்சி அல்ல. കൈ വളരുന്നില്ല, கை வளரவில்லை, കാല് മാത്രം വളരുന്നു. கால் மாத்திரம் வளருகிறது. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. இன்னைக்குள்ள நபர்களை நாம் பார்க்கிறோம். ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടാണ്. പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങളും തുല്യമായി വളരുന്നതാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച. ஆமென். இங்க சொல்லப்படுகிறது எல்லா சரீரத்தின் உறுப்புகளும் சரிசமமாய் வளருகிறது தான் பரிபூர்ண வளர்ச்சி. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ അങ്ങനാണോ? உங்கள் சபையில் அப்படித்தானே வளருகிறது? 40 വീട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേര് വളർന്നാ മതിയോ? 40 குடும்பம் இருந்தால் 10 குடும்பம் வளர்ந்தால் போதுமா? അവര് മാത്രം പാട്ട് പാടിയാ മതിയോ? அவங்க மட்டும் பாட்டு பாடினால் போதுமா? അവര് മാത്രം വാക്യം വായിച്ചാ മതിയോ? அவர்கள் மாத்திரம் வசனத்தை வாசித்தால் போதுமா? സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നത് സഭയിൽ സജീവമാകണം. சகோதரர்களோடு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் எல்லாரும் சபையில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്. நீங்கள் பிரிந்திருந்து இருக்க கூடாது. ആരെങ്കിലും പിന്മാറ്റത്തിലാണെങ്കിലും മടങ്ങി വരണം. யாராவது பின்மாற்றத்தில் இருந்து அவர்கள் திரும்பி வர வேண்டும். എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും തുല്യമായി വളരുന്നതാണ് വളർച്ച. எல்லா குடும்பங்களும் சரி சமமாய் வளருவதே பரிபூர்ண வளர்ச்சி. അടുത്ത ശരീരത്തിന്റെ അധികാരം. அடுத்து சரீரத்தின் அதிகாரம். അധികാരം തലയ്ക്കാണ്. அதிகாரம் தலைக்கு தான் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവന്റെ ഉറവിടം തലയാണ്. அதனால் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ജീവന്റെ ഉറവിടം തലയാണ്. அதனால் சொல்லப்படுகிறது ஜீவனின் உறைவிடம் தலை. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അവിടെയാണ്. ஜீவன் துவங்குகிறது தலை. അതുകൊണ്ട് തലയ്ക്കാണ് അധികാരം. அதனால் தலைக்கு தான் அதிகாரம். ഞാനിപ്പോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. நான் இப்பொழுது குடும்பத்தை குறித்து சொன்னேன். അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക. அந்த அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது. അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ മാറി നിന്നോടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படியாம பிரிந்திருந்து உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ ചലനവും നീക്കങ്ങളും തലയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ്. ஆமென். சரீரத்தினுடையதான மற்ற எல்லா உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் தலையிலிருந்து கிடைக்கிறதான கட்டளையின்படியே நடக்கிறது. തലയാണ് പവർ സെന്റർ. தலைதான் அதிகார மையம். ആശയം തലയുടേതാണ്. அதிகாரம் தலையிலிருந்து வருகிறது. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തലയായി സ്വീകരിക്കുക. எனவே கிறிஸ்துவை உங்கள் தலையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ശരീരത്തിന് ഒരു തലയേ ഉള്ളൂ. சரீரத்திற்கு ஒரே ஒரு தலைதான் உண்டு. അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. அது இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. ആ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കണം. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கர்த்தத்துவத்தை நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும். ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥത അംഗീകരിക്കണം. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மத்தியஸ்தராய் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். മാത്രമാണ് രക്ഷകൻ. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே இரட்சகர். ആ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഏക കർത്താവ്. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே ஒரே மெய்யான தேவன். കൊലോസ്യർ 2:9 പറയുന്നു, തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുക. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது, அந்த தலையை இறுக பற்றிக் கொள்ளுங்கள். തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ടോ ജീവൻ, ഞരമ്പ്, ചൈതന്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന തലയിൽ നിന്നാണ്. தலையிலிருந்து தான் சரீரத்தின் மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் வளர்ச்சியை பெற்றுக் கொள்கிறது. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മാത്രം തലയെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. எனவே கிறிஸ்து மட்டும் தலை என்று நாம் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അപ്പോൾ ഈ തലയും ശരീരവുമായി വേർപെടുമ്പോൾ തകരാറിലാവും. ஆனால் இந்த தலையும் சரீரமும் பிரியும் போது பயங்கர பாதிப்புகள் ഉണ്ടാകും. തലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ആശയം തലയുടെ അല്ല കേട്ടോ. தலையும் சரீரமும் பிரிந்திருந்தால் കേട്ടോ வருகிறதான கட்டளைகள் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு. தலையிருந்தல்ல. തലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന ആശയം തലയുടെ അല്ല. தலைக்கும் சரீரத்திற்கும் தொடர்பில்லாமல் இருக்கும் போது வருகிற கட்டளைகள் தலையிலிருந்து அல்ல. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അഭിഷേകം തലയിൽനിന്നാണ്. பாருங்கள், அபிஷேகம் தலையிலிருந்து. വായിച്ചല്ലോ ഇവിടെ 133 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ കറക്റ്റ്. തലയിൽ നിന്ന് താടിയിലേക്ക് വസ്ത്രത്തിന് വിളിമ്പിലേക്കാണ്. 113 சங்கீதத்தில் வாசிக்கும், தலையிலிருந்து கீழே இறங்கி தாடி வழியா கீழே இறங்கி வருகிறது. അധികാരം തലയ്ക്കാണ്. அப்ப அதிகாரம் தலைக்கு, കർത്തൃത്വം തലയ്ക്കാണ്, ലോഡ്ഷിപ്പ് ഹെഡ്ഷിപ്പ് എല്ലാം തലയ്ക്കാണ്. கர்த்தத்துவம் தலைக்கு, അഭിഷേകം തലയ്ക്കാണ്, அபிஷேகம் தலைக்கு, അധികാരം തലയ്ക്കാണ്, அதிகாரம் தலைக்கு. അപ്പൊ തലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. எனவே தலையிலிருந்து தான் இவைகள் எல்லாம் வருகிறது. വിശേഷ തലം തലയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. அபிஷேக தைலம் தலையில் ஊற்றப்படுகிறது. ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഇതോട് പറഞ്ഞു തീർത്തുന്നുള്ളൂ. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പാർട്ടേഷൻ തലയിൽ നിന്നാണ് ശരീരത്തിലേക്ക്. அபிஷேகம் பகிர்ந்தளிப்பது என்பது தலையிலிருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு. ശരീരത്തിൽ അഭിഷേക തൈലം ഒഴിക്കരുത് വാക്യമുണ്ട്. சரீரத்தில் அபிஷேக தைலம் ஊற்றக்கூடாது என்று வசனம் உண்டு. ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. தர்க்கம் உண்டுன்னா சொல்லலாம். തലയിൽ അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ അഭിഷേക തൈലം ഒഴിക്കരുത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 30:22 പറയുന്നുണ്ട്. யாத்ரா புத்தகத்தில் 30ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது, தலையில் அல்லாமல் சரீர பகுதிகளில் அபிஷேக தைலம் ஊற்றக்கூடாது என்று. അപ്പോൾ തലയിൽ നിന്നാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം. அப்பொழுது தலையிலிருந்து தான் அபிஷேகம் சரீரத்துக்கு வருகிறது. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ടേഷൻ തലയിൽ നിന്നാണ്. ஆமென். அப்போது சரீரத்திற்கு
அபிஷேகம் பகிர்ந்து கொள்வது தலையிலிருந்து. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു, തലയിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം. நாம் வாசித்தோம், தலையிலிருந்து ஆசீர்வாதம். സമ്പത്തും ധനവും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും തലയിൽ നിന്ന്. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் தலையிலிருந்து வருகிறது. സകലവും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായ തന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കാണ് അത് കൊടുത്തത്. ஆமென். எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற கர்த்தர் தான் இந்த சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഒന്നുണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ஒன்று ரெண்டு சில காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். എന്നോട് 10:30 എന്നാ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയ 12 മണിക്കാണ്. எனக்கு 10:30 என்று சொன்னார்கள். 2-3 പോയിന്റ് പറയത്തുള്ളൂ. இனி 2-3 பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാനിത് പറയുന്നത്. உங்களுக்கு தான் சொல்லுகிறேன், கவனமா இருங்க. അപ്പം സ്റ്റുവർഷിപ്പാണ്, കാര്യവിചാരകത്വം. இனி வேலைகளை பகிர்ந்தளிப்பது, അത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. அது ஒரு കൺകാണിപ്പ്. 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 4:1 പറയുന്നു, ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്ന വിശ്വസ്തരെയാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധികാരം 4-ാം വചനം. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 1 കൊരിന്ത്യർ 4:1. 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധികാരം 1-ാം വചനം. നിങ്ങൾ സ്റ്റുവർഷിപ്പാണ്, കാര്യവിചാരകന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ഉഗ്രകാരണர்கள். നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരായിട്ടുള്ളവരിന്നത് കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പോവാ കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ. സഭയുടെ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഇടപെടുന്നവരാണല്ലോ. നിങ്ങൾ കാര്യവിചാരകന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ഉക്രാണക്കാരர்கள். റോമാലേഖനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കണക്ക് കൊടുക്കണം. ரோமர்கள் நிருபத்தில் சொல்லப்படுகிறது, நிச்சயமாக கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். ടൈം, നേരം, ടാലന്റ്, നമ്മുടെ താലന്തുകൾ, റിസോഴ്സ്, നമ്മൾ കത്തത്തതാണ് നന്മകൾ, നമ്മളുടെ ട്രഷർ, ഇതിനെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കത്തത്തുന്ന എല്ലാവற்றிற்கும் കണക്ക് ഒപ്പുവയ്ക്ക வேண்டும். ടൈം പ്രധാനമാണ്, നേരം മുഖ്യമാനത്. ഞാൻ 9:45 ഇവിടെ വന്നു, ഓഫീസിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ 9:45 ഇങ്ങ വന്നേൻ, ഓഫീസിൽ ഇരുന്നേൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ പ്രൊസീജിയർ, പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം, കണക്ക് എഴുതുന്നത്, മിനിറ്റ്സ് എഴുതുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂള്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം കാര്യവിചാരകത്തിനകത്തുള്ളതാ. ഉക്രാണക്കാരൻ என்பது எல்லாவற்றையும் குறித்து அறிகிறதான ஒரு அறிவு. കണ്ടോ, ലൂക്കോസ് 16:1 പറയുന്നു, കാര്യവിചാരകരോട് കണക്ക് ചോദിക്കും. ലൂക്കായിൽ സുവിശേഷ പുസ്തകം ചൊല്ലപ്പെടുகிறது, ഉക്രാണക്കാരനിടത്തിൽ കണക്ക് കേൾക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. எனவே உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். പ്രാദേശിക സഭയിലെ സെക്രട്ടറിമാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരാണ്. കാര്യവിചാരന്മാർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. உங்கள் சபையில் உள்ள பிரதிநிதிகள் இங்கே இருக்கிறீர்களே, நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்படத்தக்கதாக உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். താലന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ, താലന്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. தாலந்துகளை வியாபாரம் செய்யும் போது அது உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். അപ്പോസ്തലർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ടേബിൾ മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, മേശമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച്. அப்போஸ்தலர் 6-ஆம் அதிகாரத்தில் மேசையில் செய்யப்படுகிற ஊழியத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. കണ്ടോ, മേശമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്. பாருங்கள் அந்த ஊழியத்தை. അവരുടെ യോഗ്യത അറിയാവോ? அவர்களுடையதான கடமைகள் என்ன தெரியுமா? ആത്മനിറവ്. அவர்கள் யாரா இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆவியில் நிறைந்தவராக இருக்க வேண்டும். നോളജ്, വിസ്ഡം, ஞானമുള്ളവർ. அவர்கள் தெய்வீக ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நல்ல ടെസ്റ്റിമണി, സാക്ഷിയുള്ളവർ. நல்ல சாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். മാസയോഗത്തിന് ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന്റെ യോഗ്യതയായി പറഞ്ഞത്. இங்கே மாத கூடுகையில் ஆகாரம் பரிமாறுகிற காரியத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ യോഗ്യതയായി പറഞ്ഞത്. இங்கே ஆகாரம் விளம்பி கொடுக்கிறவர்களுக்கு செலக்ட் பண்ண வேலை சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் தான் சொல்லப்படுகிறது. ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നവൻ ആത്മനിറവാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഭിഷേകം വേണം. ஆமென். சபையில் உள்ள ஆகாரம் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்கள் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டவர்களானால் மற்ற எல்லாரும் அபிஷேகத்தால் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். അവൻ ஞானമുള്ളവനായിരിക്കണം. அவர்கள் தேவ ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. சாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். കണ്ടോ, ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നവന്റെ യോഗ്യത ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. பாருங்கள், ஆகாரம் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்களுக்கே இவ்வளவு காரியங்கள் இருந்தால் ആത്മനിറവുള്ളവർ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണം. ஆவியில் நிறைவுள்ளவர்கள் சபையில் ஊழியத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும். അതില്ലാത്തവർ അധികാരത്തിലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സഭയുടെ പ്രശ്നം. ஆமென். சபையின் பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால், அபிஷேகம் இல்லாதவர்கள் சபையில் உள்ள காரியங்களை கையாள்வது. അറിയാമോ, ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പെട്ടവരല്ല, 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടവരല്ല, ഈ 7 പേരിൽ ഒരാളാണ്. ஆமென். இந்த பந்தி விசாரணை குழுவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட 7 பேரில் ஒருவர் தான் முதல் இரத்தசாட்சி. அப்போஸ்தலர்கள் அல்ல. ശമരിയയിൽ ഉണർവിന് ഉപയോഗിച്ച ഫിലിപ്പോസ് ഉണ്ട്, ഫിലിപ്പ്, ഈ 7 പേരിൽ ഒരാളാണ്. ஆமென். சமாரியாவில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டானதை குறித்து சொல்லப்படும் போது அந்த பிலிப்பு இந்த பந்தி விசாரிப்புக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 7 பேரில் ஒருவர். പുതിയ നിയമ സഭയിൽ ലീഡർ ഇല്ല. புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் தனி தலைவர்கள் இல்லை, സെർവന്റേ ഉള്ളൂ. வேலையாட்களே இருக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെർവന്റ്ഹുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. எனவே தான் இந்த சர்வன்ஹுட் லீடர்ஷிப்பை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ഒരു തോളിൽ മുഖവും ഒരു തോളിൽ കുരിശും.
ഒരു തോളിൽ നുഖമും ഭാര സുമയും ഒരു തോളിൽ സിലുവയും. കുരിശും നുഖവും ചുമക്കുന്നതാണ് ദാസ നേതൃത്വം. ഒരു സിലുവയും ഭാരമും സുമപ്പതുதான் ஊழியனுடையதான நிலைமை. കസേരയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതല്ല, തോർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ. ചെയருக்கு விளையாடுகிறது, പൊസിഷனுக்கு விளையாடுகிறது அல்ல, கை அந்த துண்டு எடுப்பதுதான். യേശു തോർത്താണ് എടുത്തത്. യേശു அந்த டவல் எடுத்தார். അവരിൽ ആരാണ് വലിയവെന്ന് പറഞ്ഞ് കസേരകളിൽ നടത്തിയപ്പോൾ യേശു തോർത്തെടുത്തു. அங்கே யார் பெரியவர் என்று அவர்களுக்குள்ளே போட்டி நடந்தபோது இயேசு தாழ்த்தி அந்த துண்டை எடுத்தார். അതാണ് സെർവന്റുകളുടെ ലീഡർഷിപ്പ്. அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு வேலையாள். അതുകൊണ്ട് ദാസ നേതൃത്വമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളത്. எனவே ஊழியர்களாய் மாற வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിഷ്യന്മാരായി മാറണം, சீஷர்களாய் மாற வேண்டும். രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം. ரெண்டு காரியம் கூட சொல்லி முடிக்கிறேன். ലീഡർഷിപ്പിന് കീഴ്പ്പെടണം, தலைமைத்துவத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ലീഡർഷിപ്പ്, தலைமைத்துவத்திற்கு கீழ்ப்படிவது. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:12 പറയുന്നു, 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:12 சொல்லுகிறது, നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം. உங்களை ஆளுகை செய்கிறவர்களை நீங்கள் அன்பாய் நடத்த வேண்டும். എബ്രായർ 13:17, எபிரேயர் 12, നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടക്കിയിരിക്കണം. உங்களை நடத்துகிறவர்களை அன்புடன் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். 1 പത്രോസ് 5:5, 1 பேதுரு 5:5, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം, மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியணும். 1 പത്രോസ് 2:12, 1 பேதுரு 2:12, നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണം, നിയമങ്ങൾക്ക്, சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന് ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗാഡ്ക്ക് ഒരു തനിത്തന്മൈ ചട്ടതിട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്, വரைமுறைகள் ഉണ്ട്, വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട്, വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട്, തിയോളജി ഉണ്ട്, ഇറയൽ ഉണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവர்கள் செயல்படுத்துகிறதான காரியங்கள் ഉണ്ട്, സഭയുടെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, സഭയുടേതാன തനിത്വം ഉണ്ട്. അത് പാലിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ കട്ടായം കടപിടിക്ക வேண்டும். സഭയിലെ ലീഡർഷിപ്പിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കണം. സഭയുടേതാன തലമയത്വത്തിற்கு കീഴടങ്ങി இருக்க வேண்டும். മനസ്സിലായോ? മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെ സഹോദരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ഏത് ശുശ്രൂഷയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷേ അതല്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുമല്ലോ, എല്ലാ താളവും ചെണ്ടയ്ക്ക് കീഴെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം. സഭയിൽ உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் மூப்பர்களுக்கு கீழடங்கி இருக்க வேண்டும். നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്. உங்களுக்கு ஊழியத்தில் உதவி செய்ய உரிமை உண்டு. അത് 1 തീമോഥെയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഡീക്കൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 1 പേതുരു 3-ാം അധികാരത്തിൽ മൂപ്പர்களுடைய தகுதிகள் சொல்லப்படுகிறது. ആദ്യം ബിഷപ്പുമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് முதலாவது பிஷப் சொல்லிவிட்டு 8 മുതൽ ഡീക്കൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 8 മുതൽ മൂപ്പர்களை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. നിങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്, உங்களுக்கு உதவி செய்ய உரிமை உண்டு. പക്ഷേ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പുതിയ ആളുകൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കരുത്. ஆனால் இன்னொரிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது, புதிய நபர்கள் இந்த ஊழியத்தை ஏற்றெடுக்க கூடாது. A new believer or recent convert is not allowed to hold leadership position. അതുകൊണ്ട് റീസെന്റ് കൺവേർട്ട്, ന്യൂ ബിലീവർ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത്. சபையில் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், புது வருகையாளர்கள் இப்படிப்பட்ட தலைமைத்துவத்தில் வரக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. 1 തീമോഥെയോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1 തീമോഥെയോസ് 3:6, 1 தீமோத்தேயு 3:6 சொல்லப்படுகிறது. എന്താണ് പുതിയായിട്ട് വന്നവരും പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ஏன் புதிதாக வருகிறவர்கள் தலைமைத்துவ பணிகள் எடுக்க கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது? സ്പിരിച്വൽ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി, அவர்கள் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அல்ல, അവർക്ക് ആത്മീയ പക്വത കുറവാണ്, அவர்கள் ஆவிக்குரிய பக்குவம் குறைவாக காணப்படுகிறது. അവർക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വേണം ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ. அவர்களுக்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள, முறைகளை அறிந்து கொள்ள அதிக நேரம் தேவை. അത് മാത്രമല്ല നിഗളിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் இருமாப்படைய அங்கே நேரமுண்டு. അവരുടെ ക്യാരക്ടർ സഭയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. அவருடைய கேரக்டர், சுபாவங்கள் சபைக்கு அது பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. സ്റ്റേബിൾ ആണോ, നിലനിൽക്കുമോ, அவர்கள் நிலை நிற்பார்களா, ஓடி விடுவார்களா என்று கவனிக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഡിസൈപ്പിൾ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത്. எனவே புதிய சீஷர் இந்த தலைமைத்துவ பணிகளை எடுக்க கூடாது. മറ്റൊന്ന്, ഏൽപ്പിക്കാത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യരുത്. இன்னொரு முக்கியமான காரியம், உங்களுக்கு தராத தலைமைத்துவத்தை எடுக்க கூடாது. എബ്രായർ 5:4, ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവേ എടുക്കുന്നില്ല. ആരോനെ പോൽ അழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனவான ஊழியத்தில் ஏற்படுகிறதில்லை. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അൺഅപ്പോസ്റ്റോലിക്
ശുശ്രൂഷകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്. எனவே അപ്പോസ്തോലികമല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യരുത്. எனவே ஒருபோதும் அப்போஸ்தல ஊழியம் அல்லாததை நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடாது. യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കാത്തത്, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கற்றுக் கொடுக்காதது, അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിക്കാത്തത്, அப்போஸ்தலர்கள் கற்றுக் கொடுக்காதது, ആദിമസഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത, ஆதி சபை செய்யாதது, ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത, சபை வரலாற்றில் அதற்கு எவிடன்ஸ் இல்லாதது, ഒരു റെവലേഷനും ഒരു ശുശ്രൂഷയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്. ஒரு அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களையும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது. ഇതെല്ലാം ഡീക്കൺസ്, എൽഡേഴ്സ്, ശുശ്രൂഷകൻ, സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. இதெல்லாம் மூப்பர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇതൊരു സംവിധാനമാണ്, இது ஒரு அமைப்பு. നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറവുകൾ കാണും. நமக்கு குறைவுகள் ஏராளம் இருக்கலாம். എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, எல்லாரும் முழுமையானவர்கள் அல்ல. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എല്ലാം തികഞ്ഞ ആളല്ല, உங்கள் போதகர் எல்லாம் அறிந்தவர்கள் அல்ல. സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വന്നവർ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ്. சபைக்குள்ளே வந்தவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണം. ஆனால் குறைவுகளை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும். അതിൽ രണ്ട് മാതൃക പറയാം. அதுக்கு ரெண்டு மாதிரியை சொல்லித் ഒന്ന് தருகிறேன். ബർണബാസ്. ஒன்று பர்னபா. ബർണബാസിന്റെ പേര് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവൻ. பர்னபாஸ் என்று சொன்னால் அணைத்து கொள்ளுகிறவர், ஆறுதல் படுத்துகிறவர். പൗലോസിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആൾക്കാര്. பவுலை ஜனங்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை. യെരൂശലേം ചർച്ച് ആദ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. எருசலேம் சபை முதலில் பவுலை அங்கீகரிக்கவில்லை. ബർണബാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കണം. பர்னபா போய் சொன்னார் பவுலை அங்கீகரிக்க வேண்டும் അത് என்று. അപ്പോസ്തലർ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. அப்போஸ்தலர் 9-ஆம் அதிகாரம் 15-ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் இந்த வசனங்களை பார்க்க പൗലോസിനെ முடியும். എൻകറേജ് ചെയ്തത് ബർണബാസ് ആണ്. பவுலை உற்சாகப்படுத்தினது பர்னபா. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്രയിൽ മർക്കോസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ബർണബാസ് ആണ് മർക്കോസിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത്. இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தில் ஜான் மார்க்கை மாற்றி நிறுத்தின போது பர்னபா தான் போய் மத்தியஸ்தம் பண்ணினார். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെയും നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററേയും ചേർത്ത് പിടിക്കണം. எனவே நீங்கள் உங்கள் சபையில் உள்ள மற்ற எல்லா விசுவாசிகளையும் போதகர்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். അവൻ അവിടെ ചെന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പൗലോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയെന്നാ പറയുന്നത്. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, அங்கே அவன் பவுலை தேடி கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்தான் என்று. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒന്നാമൻ ബർണബാസ് ആയിരുന്നു. அப்போஸ்தலர்களில் முதலாவது பர்னபாவாக இருந்தார். പക്ഷെ പൗലോസ് വന്നപ്പോൾ പൗലോസിനെ ഒന്നാമനാക്കിയിട്ട് ബർണബാസ് രണ്ടാമനായി. ஆனால் பவுல் வந்தபோது பவுலை முதலாவது அப்போஸ்தலனாக மாற்றி பர்னபா இரண்டாவதாக வந்தார். ബർണബാസിന് സ്ഥാനം പ്രശ്നമല്ല, பர்னபாவிற்கு ஸ்தானம் ஒரு பிரச்சனை அல்ல, പൊസിഷൻ പ്രശ്നമല്ല, அவர்களுக்கு ஸ்தானம் ஒரு பிரச்சனை அல்ல. അതിന്റെ വേണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. அதற்காக நீங்கள் பிரச்சனை உண்டு பண்ணக்கூடாது. നിർത്തുക. രണ്ട് റെഫറൻസ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോണം. ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் வசனம் கூட சொல்லி தருகிறேன். ശുശ്രൂഷകളുടെ കുറവുകൾ നികത്തിയ എപ്പഫ്രോദിത്തോസ്, எப்பப்ரா என்று ஒருவனை நாம் பார்க்கிறோம், ஊழியனுடையதான குறைவுகளை நிறைவாக்கினவர். ഫിലിപ്പിയർ 2:25, பிலிப்பியர் 2:25, 30-ാം വാക്യം, 1 കൊരിന്ത്യർ 16:17. 1 കൊരിന്ത്യർ 16:17. എപ്പഫ്രോദിത്തോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ ശുശ്രൂഷയുടെ കുറവ് നികത്തും. எப்பப்ராவை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது, அவன் ஊழியத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கினவன். അവൻ ശുശ്രൂഷയുടെ കുറവ് നികത്തും. அவன் ஊழியத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கினார். നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுடைய போதகருக்கு ஏதாவது குறை உண்டானால், നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത സെക്രട്ടറിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, நீங்கள் புதிதாக தெரிந்தெடுத்த தலைவருக்கு ஏதாவது குறை உண்டானால், നിങ്ങൾ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, அடுத்த டவுன்ல போய் போஸ்ட் ஒட்ட அல்ல, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത്, நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதவல்ல, എപ്പഫ്രോദിത്തോസിനെ പോലെ കുറവ് നികത്തണം. எப்பப்ராத்தேத்துவை போல കുறைവുകളെ നിവൃത്തിയാക്കണം. കരമത്തെ സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ട്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. സഭയിലെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണം. സഭയിലുള്ള കുറവുകളെ നിവൃത്തി பண்ண வேண்டும். വേറൊരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേറൊരുവരെ പറ്റി சொல்லப்படுகிறது, സ്തേഫാനോസ്, സ്തേവാൻ, ഫൊർത്തുനോത്തോസ്, അഖായിക്കോസ്, ഇവർ കുറവ് നികത്തി എന്റെ മനസ്സ് തണുപ്പിച്ചു. இவர்களை பற்றி சொல்லப்படுகிறது, இவர்கள் என்னுடைய குறைவுகளை நீக்கி என்ற இருதயத்தை சந்தோஷிப்பித்தார்கள். അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരോട് സീനിയർ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പക്വതയാണ് സഭയുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണം. எனவே இங்கு கூடி வந்திருக்கிற புருஷரோடு சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய பக்குவம் தான் மற்ற பிரச்சனைகளை சரி செய்ய வேண்டியது. ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ஒரு காரியமுண்டு. സഭ സീനിയർ ആയിരിക്കും, சபை முதிர்ந்ததாக இருக்கும், പാസ്റ്റർ ജൂനിയർ ആയിരിക്കും, பாஸ்டர் இளம் ஜூனியராக இருப்பார். അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, அங்கே பிரச்சனை உண்டு. തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ പ്രശ്നം അതാ. தீமோத்தேயு நிருபத்தில் அதான் பிரச்சனை. പൗലോസ് ആയിരുന്നു എഫെസോസിലെ പാസ്റ്റർ. பவுலோஸ் எபேசு சபையின் போதகராக இருந்தார், കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. அங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. തീമോഥെയോസ് താരതമ്യേന യൂത്ത് ആണ്, ജൂനിയർ ആണ്. தீமோத்தேயு பற்றி பார்க்கும்போது அவன் ஒரு வாலிபனாக இருந்தார். അച്ചാമാരെല്ലാം സീനിയർ ആണ്. அங்கே இருந்த எல்லா விசுவாசிகளும் சீனியர்கள். വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു, பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது. അതുകൊണ്ട് പക്വത കാണിക്കണം.
அதனால பக்குவம் காட்ட வேண்டும், முதிர்ச்சி காட்ட வேண்டும். സഭയിലെ സീനിയർ വിശ്വാസികൾ പക്വത കാണിക്കണം. സഭയിലുള്ളதான മുതിർന്ന വിശ്വാസികൾ உங்கள் பக்குவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். സഭയിലുള്ളവരോട് പറയുന്നു, സഭയിലെ മുതിർന്നവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. സഭയോട് സഭയിലെ ഉള്ളവர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது, സഭയിലുള്ള മുതിയോர்களை கனம் பண்ண வேண்டும். റോമാലേഖനം 16 പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. ரோமர் 16 அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார், 23 പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. 23 പേരുടെ നബர்களுடையதான പേരെ குறிப்பிடுகிறார். സഭയിലെ ആദ്യ ഫലത്തെ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. அதை அவர் கனம் பண்ணுகிறார். എനിക്ക് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നൊരു ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവരെ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. எனக்கு முன்னால கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தவர்கள் உண்டு, அவரை நான் வந்தனம் செய்கிறேன். പൗലോസിനേക്കാൾ സീനിയർ വിശ്വാസികൾ സഭയിലുണ്ട്. പൗலை വിட മുതിർന്ന വിശ്വാസികൾ സഭയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ரோமர் നമുക്ക് കற்றுக் കൊടുക്കുന്നത്, സീനിയർ വിശ്വാസികളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യരുത്, ജൂനിയർ വിശ്വാസികളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. சொல்லிக் கொடுக்கிறது, முதிர்ந்த விசுவாசிகளை தரக்குறைவாய் அவர்களை பேசக்கூடாது, இளம் விசுவாசிகளை தள்ளக்கூடாது. അത് 15-ാം തീയതി പറയുന്നുണ്ട്. அது 15-ാം அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധിക്കരുത്. எனவே நீங்கள் தம்மில் யாரையும் தரக்குறைவாய் சொல்லக்கூடாது, തമ്മിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യരുത്, தம்மில கிரிட்டிசைஸ் செய்யக்கூடாது, കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണം, குறைவுகளை பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். പുതിയ വിശ്വാസികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി പഴയ വിശ്വാസികളുടെ തന്നെയാണ്. புதிய விசுவாசிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது பழைய விசுவாசிகள். ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. உங்கள் ஊழியர்களை உங்களால் முடிந்த மட்டும் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். സഭയിലെ മുതിർന്ന വിശ്വാസികൾ എല്ലാ പിന്തുണയും പാസ്റ്റർ കൊടുക്കണം. സഭയിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും നിങ്ങൾ പോദകർക്ക് തുണയായി இருக்க வேண்டும். ശുശ്രൂഷയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും ചെയ്യണം. ஊழியத்தில் எல்லா நிலைமையிலும் நீங்கள் அவருக்கு பின்னால நிற்க வேண்டும். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ஹalleluya. എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ടെ. எல்லா கண்களும் மூடுவோம்.